हेलो पिला केमी अछ आई होप तुम भल थो तुम पढ़ापढ़ी बहुत जोरसोर चलती आम क्लास 10 आम जो फास्ट चैप्टर चलचे से कौन है रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण तार आम पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर सारी जो कौन पढ़े कि पार्ट 1 परिवर्तन कौन और प्रतिक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया गुण कौन सेकेंड पार्ट कौन पढ़ले रासायनिक समीकरण लिखा किपर जो सेकेंड पार्ट अच्छी से मोस्ट इंपोर्टाट पार्टा कहीं आप कमी रासायनिक समीकरण लिखा शिखे से आगामी चैप्टर गुड़ाक सब लिखिपारे तो से आप प्लेलिस्ट को जाकि देखिए आज कौन पढ़ा आम जो रासायनिक समीकरण को किपर आम समतुल करवा यहाँ भेरी इंपोर्टाट यहाँ देखा भूलतुनि बुझिपारे भल की देखिए भल की बुझे आपको आम भल की बुझिकी आपको बढ़ा देखो समतुल मान कौन देखो समतुल मान कौन कह बैलेंस आमती आप बैलेंस करती आप देखिए वेइंग मशीन कौन है बैलेंस कराए मैंने कौन है वेइंग मशीन जो बाम पार्श्व जो रखाई थाए और तार डाण पार्श्व मैंने गोटे पार्श्व जो जिनिस को रखाई थाए सामान कराए कौन डाण पार्श्व सेमती कौन है आमर समतुल रासायनिक प्रतिक्रिया मान कौन देखो सामान तोड़ा कौन जो रासायनिक समीकरण आम पढ़ी अंश पढ़ी जोटा प्रतिकारक उत्पाद आम दीपटे कौन सामान करने चेष्टा करवा बुझिपारे प्रतिकारक उत्पाद कौन से लास्ट क्लास पढ़ाई से देखिपारे तो स्टार्ट करवा देखो यहाँ क्या नियम अनुजाई क्या बेस्ट अच्छी रासायनिक समतुल किपर करवा समतुल रासायनिक प्रतिक्रिया देखो यहाँ अच्छी वस्तुत्वर संरक्षण नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कौन कौन गोटे एग्जांपल है देखो गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया दिखाई जोटा कि जिंक कपर सल्फेट सहित प्रतिक्रिया करी कौन कर जिंक सल्फेट आउ कपर तैयारी कर ठीक अच्छे देखो कौन कराई जिंक को कौन कराई कपर सल्फेट सल्यूशन बुड़ाई है बुझिपारे ना बुझिपारे जिंक को कौन है कपर सल्फेट सल्यूशन डुबाई है प्रतिक्रिया चलला चलला समय एमती आसला बुझिपारे तापर आउट किसी समय गला तार एमती आसला एट लास्ट कौन आसला एमती आसला देखु जिते बेले जिंक को कपर सॉरी जिंक को जिते कपर सल्फेट सल्यूशन डुबैचे से टाइम देखो तार वेट केते अच्छी है 105.60 अच्छी ये देख पारे 105.60 अच्छी है किसी समय जाइए है जिते बेले यहाँ पूरा मिसी जाइए सहित देखो यहाँ 105.60 अच्छी आउ किसी समय गला यहाँ कौन अच्छी 105.60 अच्छी आउ किसी समय गला 105.60 अच्छी ये देखिपे प्रतिक्रिया पूर्वर आउ लास्ट जो शेष तार जो ओजन अच्छी बुझिपारे वस्तुत्व अच्छी सॉरी वस्तुत्व अच्छी से कौन अच्छी कन्स्टाट अच्छी सेम अच्छी यहाँ कहीं होची ना कहीं जो वस्तुत्व संरक्षण नियम यहाँ पालन कर गोटे एग्जांपल नवा देखो कौन अच्छी कौन रासायनिक प्रतिक्रिया वस्तुत्वर सृष्टि ना कि विनाश ना जो आम वस्तु संरक्षण नियम कौन 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 रासायनिक प्रतिक्रिया जो रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची से कौन है वस्तुर सृष्टि कि विनाश ना अर्थात कौन रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पाद मौलिक गुड़िकर मोट वस्तुत्व प्रतिकार मोट वस्तुत्व सहित निश्चय समान हो ये देखिले जो उत्पाद एटा उत्पाद तार मोट वस्तुत्व कौन हम जो प्रतिकार तार मोट वस्तुत्व सहित सब बेले सामान हम अन्य प्रकार कहले प्रत्येक मौलिकर परमाणु गुड़िकर संख्या रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्वर और रासायनिक प्रतिक्रिया पर समान हो ताने कौन करने पड़ो जो आमर रासायनिक समीकरण दिखाई तार जो परमाणु संख्या आमको सामान करने पड़ो जदि आपको कौन है रासायनिक समीकरण जदि असमतुल देती जोटा कि लास्ट क्लास पढ़ी से समतुल करने पड़ो समतुल कले मैंने कौन हम जो उत्पाद मौलिक गुड़िकर मोट वस्तुत्व कौन करने पड़ो प्रतिकार मोट वस्तुत्व सहित सामान करने पड़ो आटा कमी आप सामान करेंगे जिते बेले आप कौन प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्वर जो रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्व घटुची प्रतिकार मौलिकर परमाणु संख्या को कौन करने पड़ो जो उत्पाद मौलिकर परमाणु संख्या सहित सामान करने पड़ो तेणु आमको सूचकीय रासायनिक समीकरण को समतुल करने पड़े बुझिपारे कहीं सूचकीय समीकरण को आमको समतुल करने पड़ुची कहीं आमर जो नियम अच्छी से आमको पाला पड़ो से नियम कौन है वस्तुत्व संरक्षण नियम बा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास माने जो वस्तुत्व को कौन हमको करने पड़ो आमको सामान करने पड़ो प्रतिकार आउ उत्पाद आगे बुझीपारे ना गोटे एग्जांपल हो जोटा आम डेली लाइफ एग्जांपल लुहारे कलंकी लगे लुहारे कौन है कलंकी लगे देखुए देखिपारे आप कौन हो आम जिते बेले लुहा को बाहर रखीद सब तार मास के अच्छी वस्तु के अच्छी 50 ग्राम अच्छी है से कौन हम ऑक्सीजन परमाणु आसिक लगे है ऑक्सीजन बाहर कौन अच्छी ऑक्सीजन परमाणु अच्छी सहित आसिक लगे सपोज लगुच 10 ग्राम बुझिपारे जिते बेले आप से नहीं आप कौन करेंगे ओजन करेंगे है कित अच्छी तार वस्तुत्व से आप देखा पारे 60 ग्राम थाए माने कौन है जिते बेले आम लुहा को तार
प्योरेस्ट फॉर्म रे बा एमती थाए ताको आम जो ओजन करथाउ और जितेबाला आम कलंकी लगी लुहारे ताको आम ओजन करथाउ देखिए जो कलंकी लगी तार ओजन अधिक होता है कहीं ओजन होता है कहीं जो ऑक्सीजन जो परमाणु अच्छी ऑक्सीजन जो अणु अच्छी से आसिक कौन हम जो आम लुहारे आसिक लगी जाए से तार ओजन बेसिकाली बढ़ी थाए देखो एपटे कौन है प्रतिकार के रोचे प्रतिकार 50+10 के 60 ग्राम होची ये के अच्छी 60 ग्राम अच्छी बुझीपारे ताने कौन हो ये वस्तुत्वर संरक्षण नियम पालन करुच्ची आ गोटे एग्जांपल हम देखा आपको फिल करेंगे आप सब काठ नौ आप जाली बुझीपारे काठ ना तार वस्तुत्व बहुत थाए बट जो आम जाली दऊँ से पाउस हो जाए और तार वस्तुत्व कम हो जाए पाउस मत कि अंगार हो कौन तार वस्तुत्व कम हो जाए आपन को लगे कि जो वस्तुत्व कम हो जाए बट बेसिकाली सेमती होनी कहीं होनी देखो सपोज कौन है जो आम काठ को नहीं तार जो वस्तुत्व अच्छे से अच्छी 1000 ग्राम बा 1 केजी अच्छी है जिते बेले तार कौन हो जिते बेले आम कौन करुँ जालुचु है जाड़ा पर कौन है सेटा केते हो देखो सेटा केते 50 ग्राम हो कौन हो जाड़ा बेले 50 ग्राम होने गला कुआड़े जो आम जो 950 ग्राम से गला कुआड़े देखो कौन हो जिते आम यहाँ जालू बुझीपारे जाड़ा बेले कौन है देखिए ऑक्सीजन कौन है से बाहरी जाए बुझीपारे ना बुझीपारे ऑक्सीजन सहित से मिसिक कौन है ऑक्सीजन सहित मिसिक से कौन कर से ऑक्सीजन सहित मिसिक से कौन है जलीज ऑक्सीजन सहित मिले ऑक्सीजन एनवायरमेंट नहीं के 600 ग्राम मिसिक के 1600 ग्राम होगा 1600 ग्राम होगा बुझीपारे जिते बेले आम कौन है काठ को जिते जालू से कौन ऑक्सीजन मिस ऑक्सीजन सहित मिसिक से जलिब है जलिया ऑक्सीजन निहाती जरूरी से ऑक्सीजन आसिक सहित जलिब एटा 1000 ग्राम एटा है 600 ग्राम आसिक मिसला सहित के 1600 ग्राम है जिते बेले 1600 ग्राम कौन हम जिते बर्न हम बर्न है देखो जो आस आसो कौन आसो से आस बा पाउस आसो के ग्राम आसो 50 ग्राम आस सपोज एग्जांपल नहीं आ जो गैस गुड़ी गला से कौन है जिते जड़े अनुमान करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर बुझीपारे ता सहित देखिए जो आमर जो H2 गैस बाहर बाष्प फॉर्म बाहर से दुटा मिसिक के होती 1550 ग्राम होती के होती 150 ग्राम प्लस 1550 ग्राम के होती यहाँ 1600 ग्राम बुझीपारे ये कौन है वस्तुत्वर संरक्षण नियम पालित होती आम गोटे सिस्टम नहीं कि ब्लॉक करदे बुझीपारे मुझे एग्जाम को भी नेली और एग्जांपल को भी नेली गोटे मुझे सिस्टम नहीं कि ब्लॉक कर दूसरी ताले देखिए सिस्टम माने गोटे सिस्टम रखिदेली बुझीपारे सिस्टम मान कौन देखो गोटा मुझे क्लोज करके रखिदेली सपोज क्लोज करके रखिदेली है आड़ा मुझे क्लोज करके रखिली है गोटे सिस्टम क्लोज करके रखिली ताले देखिए एपटे जिते वस्तुत्व थी एपटे से वस्तुत्व हो बुझीपारे ये कौन कहीं आम जापारू कहीं यहाँ उड़ी पड़ोसी ये भी मुझे गोटे सिस्टम मुझे ब्लॉक करके रखिदेली यहाँ दुई जन को और मुझे सिस्टम को ब्लॉक करके रखिली ताने कौन हम एपटर वस्तुत्व जिते हवा कथा एपटर वस्तुत्व से हम तो आप आई होप वस्तुत्व संरक्षण नियम जापारे सेमती कौन है आमर जो रासायनिक समीकरण को समतुल्य करवा से कौ नियम अनुसार समतुल्य करवा आम करवा वस्तुत्वर संरक्षण नियम बा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक अच्छे मुझे एग्जांपल हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हिसाब से कौन कहुच्छी जो प्रतिकारक रासायनिक प्रतिक्रिया होगा पूर्वर आमर जो परमाणु संख्या अच्छी मौलिकर और रासायनिक प्रतिक्रिया होगा पर जो परमाणु संख्या थी मौलिकर से दुटा सामान होगा पड़ो जदि सामान है माने कौन हवा से समतुल हे वस्तुत्व संरक्षण नियम पालन हम जदि सम नहांती कौन करने आमको सामान करने पड़ो आमको कौन है वस्तुत्व संरक्षण नियम पालन करने पड़ो तो गोटे एग्जांपल हम देखूँ ये गोटे एग्जांपल मुझे Fe प्लस H2SO4 जिते यहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया कर कौन हो जाए यहाँ को पड़े यहाँ FeSO4 प्लस H2 यहाँ केमी है आगे आप पढ़े देखो ये आपको टेबुल दिखाई से टेबुल फिलअप करने पड़ो एम टेबुल बने जोटी एपटे रहा कौन एपटे रहा मौलिक है कि मौलिक अच्छी रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिकारक परमाणु संख्या बाम पार्श्व जो बाम पार्श्व परमाणु आम जो प्रतिकारक अच्छी से परमाणु संख्या केतोटी अच्छी देन माने एपटे बुझीपारे यहाँ एपटे देन दिखाई उत्पाद गुड़िक परमाणु संख्या उत्पाद मैंने एपटे यहाँ उत्पाद तीर चिन्ह बाम पार्श्व डाण पार्श्व उत्पाद थाए तो उत्पाद गुड़िक परमाणु संख्या के आप लिखिए स्टार्ट करेंगे आमर देखो कौन मौलिक अच्छे ये देख पार्थ कौन Fe अच्छी Fe गोटे मौलिक अच्छी देन हाइड्रोजन अच्छी हाइड्रोजन गोटे मौलिक अच्छी देन सल्फर गोटे मौलिक अच्छी और कौन ऑक्सीजन गोटे मौलिक अच्छी बुझीपारे एवं देखो आम कौन है बाम पार्श्व देखिबार अच्छी कौन
କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମାନେ ଏପଟେ ଦେଖିବାର ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ବା Fe କେତେଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଅଛି ଲେଖିଲି। ସିମିଲାରଲି ଏବେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ କେତେଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି Fe ଯଦି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, Fe ଯଦି ଏଠି ଯଦି 2 ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଆଇରନ୍ ହେଇଯିବ, বা Fe2 লেখা আছে এটা মধ্যে দুইটা আয়রন হয়ে যাব, বুঝি পারলে। নেক্সট দেখুন হাইড্রোজেন কু যা, হাইড্রোজেন ক্ষেত্রে পরমাণু আছে দুইটা আছে, দেখতে H2 লেখা আছে। দেন এপটে দেখুন হাইড্রোজেন ক্ষেত্রে পরমাণু আছে H2 আছে, ঠিক আছে। সেমতি দেখুন সলফর কেতটা আছে, সলফর কেতটা আছে, গোটে আছে 1। এপটে দেখুন সলফর কেতটা আছে, গোটে আছে 1। এপটে দেখুন অক্সিজেন কেতটা আছে 4টা, এপটে দেখুন অক্সিজেন কেতটা আছে 4টা আছে। এটি আপনার নোটিস করতু যে প্রতিকারক থিবা পরমাণু সংখ্যা দেখুন এপটে যেতে পরমাণু সংখ্যা আছে হ্যাঁ, এপটে যে পরমাণু সংখ্যা আছে সবু কোণ আছে সমান আছে। তার মানে এই রাসায়নিক সমীকরণ কি প্রকার রাসায়নিক সমীকরণ হব, এটা হব আমার সমতুল 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 রাসায়নিক রাসায়নিক সমীকরণ। আই হোপ সমতুল রাসায়নিক সমীকরণ আপনার বুঝিপারে। সমান কথা Fe প্লস H2 S পড়ে দিয়েছি, মজুং দিয়েছি। দেখুন এপটে দেখুন আউ গোটে রাসায়নিক সমীকরণ নেছি C+O2, C+O2, C+O2 কোণ হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, বুঝিপারে। দেখুন এবার মৌলিক লেখা কি কি মৌলিক অনেক আপনার কুহতু, এপটে আছে কার্বন, এপটে লিখলে কার্বন, এপটে আছে অক্সিজেন, এপটে লিখলে অক্সিজেন। এটি দেখিপারে যে কার্বন অছি বাম পার্শ্বরে বা প্রতিকারকরে কেতোটি অছি, তার পরমাণু সংখ্যা গোটে অছি, এপটে মধ্যে কেতোটি অছি, গোটে অছি। প্রতিকারক কেতোটি অক্সিজেন অছি, দুইটা অছি। এপটে কেতোটি উৎপাদন কেতোটি পরমাণু সংখ্যা আছে, দুইটা অছি। এটি দেখিপারে যে প্রতিকারকরে আর উৎপাদরে প্রত্যেক মৌলিকর পরমাণু সংখ্যা সমান অছি। তার মানে এই রাসায়নিক সমীকরণ কি প্রকার রাসায়নিক সমীকরণ হব, এটা কোণ হব সমতুল রাসায়নিক সমীকরণ হব। কোণ লেখা হয়েছে দেখুন, যেহেতু তীর চিহ্নর উভয় পার্শ্বরে প্রত্যেক মৌলিকর পরমাণু গুড়িকর সংখ্যা সমান অছি, সমীকরণ এক সমতুল রাসায়নিক সমীকরণ অটে। এটা গোটে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া দিয়েছি CaO প্লস H2O মিশিকি কোণ হচ্ছে CaOH2 হচ্ছে। এটা আপনার লিখন্তু, পজ করি লিখন্তু আউ চেক করন্তু এটা সমতুল রাসায়নিক সমীকরণ বা অসমতুল রাসায়নিক সমীকরণ। আই হোপ আপনার করবে, চলতু চেক করা। দেখুন কোণ কোণ মৌলিক অনেক, এপটে আছে Ca ক্যালসিয়াম, দেন এপটে কোণ আছে অক্সিজেন আছে, আর কোণ আছে দেখুন হাইড্রোজেন আছে। এটি দেখুন অক্সিজেন রিপিট হয়েছি, এটি তুমি লিখিদেলে। এবার দেখুন হল প্রতিকারকরে কেতোটি পরমাণু সংখ্যা আছে মৌলিকর, আর উৎপাদরে কেতোটি মৌলিকর পরমাণু সংখ্যা আছে সেটা লিখবা। ক্যালসিয়াম কেতোটি আছে, এপটে গোটে আছে, ঢাল পার্শ্বরে বা উৎপাদরে কেতোটি আছে, গোটে আছে। অক্সিজেন দেখুন এপটে কেতোটা আছে, এক এক দুইটা আছে অক্সিজেন। এপটে দেখুন কেতোটা আছে, এমতি ଥିଲେ মধ্যে কোণ হব 2 এটি যাকি রহব, কেতোটা অক্সিজেন আছে, দুইটা আছে। এপটে দেখুন হাইড্রোজেন কেতোটি আছে, দুইটা আছে। এপটে হাইড্রোজেন কেতোটি আছে, দুইটা অଛନ୍ତି। এটি দেখিপারে যে প্রতিকারকরে থিবা মৌলিকর পরমাণু সংখ্যা 1 1, এটা মধ্যে আছে অক্সিজেন বি 2 2 আছে, হাইড্রোজেন বি 2 2 আছে, মানে সমান আছে। বাম পার্শ্বরে যে দুটি আছে, ডান পার্শ্বরে মধ্যে সে দুটি আছে। তার মানে এই রাসায়নিক সমীকরণ কি প্রকার রাসায়নিক সমীকরণ হব, এটা হব সমতুল রাসায়নিক সমীকরণ। সমান তোলা তোলা হলা, এটা কোণ হব সমতুল সমতুল রাসায়নিক রাসায়নিক সমীকরণ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ନିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ Fe ପ୍ଲସ୍ H2O ହେଲା, କ'ଣ ହେଉଛି Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ H2, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ନିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଏଇଟା ସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ বা ଅସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମୌଳିକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, Fe ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଧରିଦେବେ, ଆଇଦର ଆପଣ ପ୍ରତିକାରକରେ ଧରିଦେବେ ନହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ଧରିକି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା লিখিদেবে। ମୁଁ ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରତିକାରରେ କରେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିକି ଲେଖୁଛି। ଆୟରନ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆୟରନ୍ କେତେଟି ଅଛି, ପ୍ରତିକାରକରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି, 3ଟା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଜାଣିଯିବେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ହେଲା ଅସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ঠিক ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କେତେଟା ଅଛି, 2ଟା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2ଟା ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିକି ବାସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଧରିକି ଆପଣ ଯଦି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭୁଲ। ସବୁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହେବାର ଅଛି।
तामाने सबु मौलिकर वस्तु तो समान अछि बा परमाणु संख्या वस्तु थिबार अछि गोटे हेबनी हला ऑक्सीजन केतरी अछि पटे देखंतु ऑक्सीजन अछि गोटे एपटे ऑक्सीजन केतरी अछि चारटा अछि बुझि पारले एडी देखंतु एडा सैटिस्फाई कर एडा इज नॉट इक्वल टू अछि इज नॉट इक्वल टू अछि गोटे ले काफी बट एडी दिला अछि हला तो जो रासायनिक समीकरण अछि एडा समतुल रासायनिक समीकरण आदौ न एडा कोन हबो असमतुल रासायनिक समीकरण हबो अतएव एडा कोन हबो असमतुल रासायनिक रासायनिक समीकरण ता माने जो आमको कौन करबा पड़ो एटा को समतुल करबा पड़ो काहे करबा पड़ो काहे ना आमे जो नियम पढिचे वस्तुतर संरक्षण नियम ताको हमको पालन करबा पड़ो ताले एटा पय गुडो प्रोसेस थिबो तो केमिति हम समतुल करबा सेडा देखंतु रासायनिक समीकरण को समतुल करबा प्रणाली हला रासायनिक समीकरण को केमिति समतुल करबा बा बैलेंस करबा जो अनबैलेंस अछि ता पय गुडो प्रणाली अछि हला कोन देखंतु ता ना हला कोन परख निरीक्ष बा हिट एंड ट्रायल पद्धति ता ना कोन परख निरीक्ष आपण हिट एंड ट्रायल करके आपण कोन करबे बैलेंस करि परिबा समतुल करि परिबे हला हमर रासायनिक प्रतिक्रिया कोन अछि Fe+H2O Fe3O4 H2 देखंतु आपण जदी सेमिति जदी टेबल करिके जदी मन रखिबे हला ताले आपण को बहुत टाइम नै जिवो बुझि पारले तो आपण कोन करिवे नोटिस करिवे हला नोटिस कोन करिवे एडी देखि दियंतु डायरेक्ट देखि दियंतु हला जो एई रासायनिक समीकरण दिया बा प्रतिक्रिया दिया देखंतु एडी देखंतु आयरन केते अछि गोटे अछि एपट आयरन केते अछि तीनटा अछि त माने एटा अनबैलेंस हो गला बा असमतुल हो गला आपण डायरेक्ट एमिति दिया हितो आपण को से टेबल दिया नथिबो आपण को एमिति लिखा हितो एडु देखि आपण नोटिस करिवे एटा समतुल ना असमतुल जदि समतुल अछि ताले समतुल करबा दरकार नै काहे ना ऑलरेडी सेटा अछि जदि असमतुल अछि माने कोन ताको हम समतुल करबा पड़िबो देखंतु एडी कोन हाइड्रोजन केते अछि दिटा अछि एडी हाइड्रोजन केते अछि दिटा अछि ठीक अछि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एपट केते अछि गोटे अछि ऑक्सीजन एपट केते अछि चारटा अछि हला ता माने जो आयरन Fe और ऑक्सीजन कोन अछि अलगा अलगा अछि हला आ गोटे भी जदि अलगा होला माने ताको कोन करबा ताको हमें असमतुल रु समतुल रासायनिक समीकरण रे कन्वर्ट करबा या पय केतरा स्टेप्स अछला स्टेप्स सोपान मान कोन स्टेप्स हला स्टेप्स अछि स्टेप्स फॉलो करके आपण करि परिबे देखंतु फास्ट कोन करबे जो रासायनिक समीकरण लिखाई थिला कोन लिखाई थिला ताको हमें बाक्स भीतर रखिबा हला देखंतु म लिखु चला कोन थिला Fe+H2O कोन थिला Fe+ कोन थिला H2O थिला कोन हो जो Fe3O4 H2 बुझि पारले एबे नेक्स्ट स्टेप कोन एटा को आपण बाक्स भीतर रखिबे हला बाक्स भीतर रखंतु काहे कि बाक्स भीतर रखा होची देखंतु जो हमें एटा को बैलेंस करबा बा समतुल करबा को जो हमें गुणन करबा सेडा हमें कोन हला बाक्सर सब बाहर रखबा बाक्सर बाहर गुणन करबा बाक्सर भीतर हम किछ गुणन करबा नै ता माने देखंतु एडी जोडी लिखा आइछि Fe3O4 सपोज लिखा आइछि मते ऑक्सीजन को समतुल करबार अछि ता माने O4 जारे मु O6 लिखिबी एटा को मु चेंज करबिनी बाक्स भीतर मु चेंज करबिनी जो बाहर अछि बाहर जो जा रहला बुझि पाले बाहर जो जा उडा करछि एडी मु कोन किछ मॉडिफाई करि परबी एडी किछ गुणन करि परबी मोटे बाक्स को मते छुएबा नै लास्ट जाय बैलेंस करा दे बुझि पारले एडला हमरो स्टेप 1 बा सोपान 1 कोन लिखा आइछि देखंतु रासायनिक समीकरण को समतुल करबा पई प्रथमे प्रत्येक संकेतर चतुर्पार्श्व रे बाक्स अंकन कर कोन करबा कहिछि बाक्स अंकन करबा पई कहिछि समीकरण को समतुल करबा समय रे बाक्स मध्यर उपादान गुडी कर कोनोसी परिवर्तन कर नाही जो समीकरण को बैलेंस करबा समय हम कोन जो बाक्स भीतर उपादान गुडा अछि ताको हम परिवर्तन करबा नाही ताको एज इट इज रखिबा किसी यदि परिवर्तन करबार अछि तमे हम बाक्सर बाहर परिवर्तन करबा देखंतु स्टेप 2 रे कोन हला बा सोपान 2 रे कोन हला जो रासायनिक समीकरण को हम बाक्स भीतर रखछि ताको हम टेबल रे आनि के उपस्थापित करबा टेबल केमिति बनउथिले गुटे पट रखथिले मौलिक गुटे पट रखथिले प्रतिकारक गुडी करे थिबा परमाणु संख्या बाम पार्श्व जोडा थिला आ गुटे थिला उत्पादर थिबा परमाणु संख्या डाण पार्श्व लिखंतु मौलिक मु सपोज मु प्रतिकारक मु धरली मौलिक कोन अछि एपट अछि आयरन लिखिथिले जस्ट आरो आ कोन अछि हाइड्रोजन अछि आ कोन अछि ऑक्सीजन अछि आयरन केते अछि देखंतु प्रतिकारक गुटे अछि उत्पादर केते अछि उत्पादर अछि तीनटा Fe3 लिखा अछि हाइड्रोजन प्रतिकारक केते अछि दिडा अछि उत्पादर केते अछि उत्पादर दिडा अछि ऑक्सीजन प्रतिकारक केते अछि देख पारथिबे गुटे अछि उत्पादर केते अछि चारटा अछि ता माने स्टेप 2 रे कोन करबा हमें एटा को हमें टेबल रे लिखिकी रखिबा कोन लिखा अछि असमतुल समीकरणर प्रतिकारक उत्पाद गुडी कर थिबा प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्यार एक तालिका प्रस्तुत कर गुटे टेबल रे कोन करछि तालिका प्रस्तुत करबा पई कोहा आइछि ता माने हमर जो स्टेप 2 सेटा सरला स्टेप 3 रे कोन करछि देखंतु साधारणतः अधिकांश क्षेत्र समीकरण मध्य जो यौगिकर सर्वाधिक संख्यक परमाणु थाए से यौगिकर परमाणु गुडी को प्रथमे समतुल करबा सुविधाजनक होय
କ'ଣ କହୁଛି ଷ୍ଟେପ୍ 3ରେ କ'ଣ କରିବା ଟେବୁଲରେ ରଖିଲା ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ହେଲା ସାଧାରଣତଃ କହିଛି ମାନେ 99%ରେ କ'ଣ କରିବା 99%ରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ହେଲା 1% ମୁଁ କାହିଁକି ଅଲଗା ରଖିଲି କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସେପସନ୍ ଅଛି ସେଟା ଆଗକୁ ଗଲେ ପଡ଼ିବେ। ଏହି ଯୌଗିକର ପ୍ରତିକାର କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ହୋଇପାରେ ଏଇଟା ମେ ବି ଯେଉଁ ରହିବ ହେଲା ସେଟା ଯୌଗିକ ପ୍ରତିକାର করে ବି ରହିପାରେ ନହେଲେ ଉତ୍ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଯେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବ ମେ ବି ପ୍ରତିକାର করে ରହିପାରିବ ଉତ୍ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ସପୋଜ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଧିକ ଅଛି ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି 4ଟା ହେଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟରନ କେତେଟି ଅଛି ଆୟରନ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଏଠି ଅଛି 3ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ ଅଛି 2ଟା ଅଛି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଏପଟେ ଅଛି 4ଟା। ଏ କେସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ ରହିଲା ଅକ୍ସିଜେନ 4ଟା ରହିଲା ଏଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଉ ପଟେ ଅଛି ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିଲାନି ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି সেটা মে বি প্রতিকার করে রইপারে নহলে উৎপাদ মধ্যে রইপারে মু আগ যে এক্সাম্পল লিখি সেটি প্রতিকার করে দেইছি ভাবুଥିଲି বট দেইনি সেটা আকু গলে দেখিবা। তো কোন কইলা যে আমার এই যৌগিকটি যে যৌগিক থিব হলা মৌলিক সহিত মিশি যৌগিক তৈরি হব সে যৌগিক কোন হব যে পরমাণু সংখ্যা অধিক থিব সেটা মে বি কোন হলা প্রতিকার করে রইপারে বা উৎপাদন মধ্যে রইপারে। এই যৌগিকକୁ সর্বাধিক পরমাণু থিবা মৌলিকটিକୁ বাছ ও তাকে প্রথমে সমতুল করিবা পাই চেষ্টা কর। তো আপনার কোন করবার আছে যে যৌগিকর সর্বাধিক মৌলিক পরমাণু সংখ্যা ଅଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଯୌଗିକର ସର୍ବାଧିକ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ବାଛିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯୌଗିକ Fe3 ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ Fe3 ଉପରେ ଯୌଗିକ ମୌଳିକ ମିଶିକି ଯୌଗିକ ହୁଏ Fe ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ମୌଳିକ Fe ସହିତ ଯଦି O ମିଶିଗଲା ସେଟା ହେଇଯିବ ଯୌଗିକ ମାନେ ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ଫର୍ମ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ମୌଳିକର ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଆମେ ବାଛିବା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ବାଛିବା କୁହାହେଲା ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଲା Fe3 ଉପର କ'ଣ ଅଛି ଯୌଗିକର ହାଇଏଷ୍ଟ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ କ'ଣ ଅଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନ ଯେଉଁ 4ଟି ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆଉ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ହେଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଆମେ ବାଛିକି ତାକୁ ଆମେ ସମତୁଲ ବା ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ଅକ୍ସିଜେନକୁ କେମିତି ସମତୁଲ କରିବା ফার্স্ট কোণ করবা আমি সেমতি টেবুল বনাই দেবা আর সেটা কোণ লাগুଥିଲେ সেটি মৌলিক লাগুଥିଲେ এটি লিখবে অক্সিজেন পরমাণু কোণ লিখবে অক্সিজেন পরমাণু আরম্ভরে আর সমতুল করবা আরম্ভরে কেতোটি রয়েছে আর তাকে সমতুল করলে কেতোটি রহব হলা প্রতিকার করে তারপরে উৎপাদন বুঝিলা না বুঝিলানি এটাকে আপন কোণ করবে এটাকে আপন টেবুলে রাখবে দেখন্তু টেবুলে বক্সে রাখবে ঠিক আছে এটা মু বক্সে রাখলি হলা ঠিক আছে আরম্ভরে দেখন্তু প্রতিকার মানে এপটে তীর চিহ্ন বাম পার্শ্বরে অক্সিজেন পরমাণুকে ব্যালেন্স করিবা অক্সিজেন পরমাণু কেতে আছে গোটে ଅଛି তো লিখিবে 1s2o3 বুঝিলানি উৎপাদন দেখন্তু উৎপাদন কেতে আছে 4টা আছে 4টা কোটা লিখিবে Fe3O4 রে বুঝিলানি বুঝিপারলে দেখন্তু এটা আপন কবে সমতুল করিবা পড়িব এপটে কেতে আছে 4টা আছে এপটে কেতে আছে গোটে ଅଛି ହେଲା এটা 4 ଅଛି এটা গোটে ଅଛି 4 ଅଛି 1 ଅଛି এটাକୁ 4 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କେମିତି କରିବେ ଏଟାକୁ 4 ଗୁଣନ କରିଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତା ମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଲେଖା ହେଲା ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ S2 ଅଛି ପ୍ରତିକାର କରେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ 4 ଗୁଣନ କରିବେ ତ ଏପଟେ 4 ହେଲା ଏପଟେ 4 ହେଲା ତାମାନେ ସମতুଲ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ କରିବେ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ବାକ୍ସ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି Fe ପ୍ଲସ୍ 4S2 କ'ଣ ହେଲା Fe3O4 ପ୍ଲସ୍ S2 ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଏବେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେ ହେଲା ଏପଟେ 4ଟା ହେଇଗଲା ଏପଟେ କେତେ 4ଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଯୌଗିକଟା ବା ମୌଳିକଟା ଅଧିକ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏପଟେ କେତେ ଅଛି 4 × 2 8ଟା ଅଛି ଏଟା ଏବେ ପୁରା ଧରିବେ ଏଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବେ 4 × 8ଟା ଅଛି 8ଟା ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କେତେ ଅଛି 2ଟା ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ତ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା 4 ହେଇଗଲା ଏଟା 4 ହେଇଗଲା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା। आयरन एपटे केते अछि गुटे अछि आयरन एपटे अछि केते अछि 3टा अछि ता माने नेक्स्ट काहाको हमको बैलेंस करबा पड़िबो हमको नेक्स्ट जेतु एपटे 8टा हाइड्रोजन अछि और एपटे 2टा हाइड्रोजन अछि मैक्सिमम हाइड्रोजन अछि तबे हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करबा देखो एटी जो लिखा अछि हला मने रखबा पड़िबो हबो जे परमाणु गुडिकर संख्या को समान करबा पई रासायनिक प्रतिक्रिया सहित संपृक्त जैविक बा मौलिक गुडिकर संकेत को जहा कि बाक्स मध्ये अछि हमें परिवर्तन करि परिबा नाही कहली आपन को ऑक्सीजन परमाणु संख्या को समान करबा को पई हमें H2 पूर्व रे 4 गुणन को
4H2O भाव लिखि पारिबा बुझिपारे किंतु H2O2 बा H2O4 भाव लिखि हवा नाही माने आपण जो भितर अछि भितर आपण किछ मॉडिफाई करि पारिबनी एटा कोन भितर को मॉडिफाई कराछि आपण एमिति भितर आपण मॉडिफाई करबानी जोडा मॉडिफाई करबार अछि बाक्स बाहर मॉडिफाई करबे वर्तमान आंशिक भाव रे समतुल्य होतिबा समीकरणटी होछि अधा आंशिक भाव माने अधा जो समतुल्य करा हिची सेटा कोन हो ए फॉर्मेट रे पडा आसीबो Fe+4H2O Fe3O4 H2 ए मु कहितली जेतु हाइड्रोजन रो परमाणु संख्या अधिक अछि हला 8 टा अछि एपड अछि 2 टा अछि नेक्स्ट कोन हलाबा हमकु हाइड्रोजन को बैलेंस करबा पड़िबो सेति पे लिखा अछि हाइड्रोजन परमाणु गुडी को समतुल्य करबा कु केमिति करबा देखंतु फास्ट केतोटी अछि टेबल बनै देले हला हाइड्रोजन परमाणु प्रतिकार करे उत्पादन लिखिले फास्ट आरंभ केतोटी अछि तापर समतुल्य करबा को हमकु कोन करबा को पड़िबो देखंतु एपड देख पारथिबे हाइड्रोजन केतोटी अछि 4 * 2 केतरा अछि 8 टा अछि केतरा H2O रे लिखिबे एपड देखंतु केतरा अछि 2 टा अछि 2 टा कोन लिखिबे H2 रे H2 केतोटी हाइड्रोजन अछि 2 टा अछि एबे देखंतु एपड अछि केतरा एपड अछि 8 टा एपड केतोटी अछि 2 टा एडा आपन को केमिति समान करबे जेते बेला आपन एडी कोन करबे 4 मल्टीप्लाई करबे केते मल्टीप्लाई करबे 4 मल्टीप्लाई करबे एपटा 8 हेगला 2 * 4 एपटा मध्ये 8 हेगला त माने कोन होची जो H2 रे रहची H2 हम कोन करबा 4 मल्टीप्लाई करबा त माने मो एडी कोन 4 मल्टीप्लाई करली एबे कोन होगला Fe+4H2O Fe3O4 4H2 एबे कोन होला आंशिक भाव रे एटा मध्ये समतुल्य होईची कोन लिखबे एडी Fe+4H2O 4H2O ये साइड कोन होबा Fe3O4 प्लस कोन होला 4H2 एटा मु एडे लिख दु चला एटा कहबे बक्स रखन तो थरे एटा देखबे आयरन को आयरन होला H2 को H2 होला देन Fe3O4 को Fe3O4 होला 4H2 को 4H2 सेमिति रखले आकु बढ़िबा कोन होला हेची देखंतु वर्तमान सुधा हमें FeOH रो परमाणु समतुल्य होई नाही हला ए दुटी मधुर जे कोनसी गुटी बासी समतुल्य आगे नै जाय पारे आसो आंशिक भाव रे समतुल्य होतिबा समीकरण H परमाणु को प्रथम समतुल्य करबा फास्ट कोन H को समतुल्य करा होची H परमाणु तीर चिन्ह उभय पटरे समान करबा पई डाहण पटरे थिबा हाइड्रोजन अणु H2 को 4 द्वारा गुणन करा कोन कले हमें 4 द्वारा गुणन कले तापर कोन हला जो वर्तमान समीकरणटी कोन हला वर्तमान समीकरणटी एमिति हला एबा आउथरे आपण चेक करिवे जो आपण लिखथिले सेडा आउथरे चेक करिवे कोन चेंज हिची कि देखंतु आयरन को गुटे अछि एपटा आयरन एपटा केते अछि 3टा अछि आयरन एपटा केते अछि 4 * 8 टा हाइड्रोजन अछि एपटा केते हाइड्रोजन अछि 8 टा हाइड्रोजन अछि एपटा ऑक्सीजन केते अछि 4 टा ऑक्सीजन अछि एपटा केते अछि 4 टा ऑक्सीजन अछि देखंतु आपण गुटे स्टेप आकु जदी बैलेंस कले तला नेक्स्ट आउथरे चेक करिवे त माने कोन देखि परबे एडी कोन हला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हिची त माने कोन रहिबे आयरन हम पहरे बैलेंस होइबा को पड़िबो जोडा कि बैलेंस हे ना तबे आयरन को बैलेंस करबा एबे Fe परमाणु गुडी को समतुल्य करबा को देखंतु एडा एमिति बक्सर अछि Fe को Fe रहिला 4H2O देन Fe3O4 देन H2 एबे देखंतु सेमिति टेबल बने कि तालिका करिवे आयरन परमाणु आरंभ रे समतुल्य करबा को प्रतिकार कर केतोटी अछि और उत्पादन केतोटी अछि प्रतिकार कर केतोटी अछि आयरन देख पारथिबे एडी केतोटी अछि गुटे अछि उत्पादन केतोटी अछि उत्पादन रे 3टा अछि गुटे कोडे अछि Fe रे अछि आ 3टा कोडे अछि 3टा अछि Fe3O4 रे एडी देखंतु समतुल्य करबा कोन करबा पड़िबो एडी 3टा अछि एडी गुटे अछि एडा को हम 3 करबा पड़िबो केमिति आपण 3 करबे जति बेला आपण एडी कोन करबे जति बेला आपण 3 मल्टीप्लाई करबे ता माने कोन अछि जो प्रतिकार कर Fe अछि सेडा में 3 कोन करबा 3 मल्टीप्लाई करबा देखंतु एबे आउथरे चेक करबा हला देखंतु एबे कोन हाइड्रोजन 8 टा अछि एपट हाइड्रोजन 8 टा ऑक्सीजन केतरा 4 टा अछि ऑक्सीजन केतरा अछि 4 टा अछि एबे देखंतु आयरन एपट केतरा अछि 3 टा अछि एपट आयरन केतरा अछि 3 टा अछि ता माने एबे जो हमर रासायनिक समीकरण हे गला सेडा हमको बैलेंस हे गला बुझि पारले सेडा दी लिखा अछि देखंतु Fe को समान करबा पई हमें तीनोटी Fe परमाणु 1% नेबा एडा लिखा अछि बुझि पारले एडे देख पारथिबे सोपान 6 रे कोन करबे जदी रासायनिक समीकरण पूरा बैलेंस हे जाउची तारे जो बाक्स हम प्रथम देथिले जो सोपान 1 रे एबे हम बाक्स को कोन हला काढी देबा सोपान 1 कोन थिला न बाक्स केमिति दिया हिची एडा काढी दंतु 3Fe+4H2 डायरेक्ट लिखिबेला बाक्स काढी देबे कोन हो 3Fe+4H2 4H2 कोन आइयो तापर Fe3O4 4H2 Fe3O4 4H2 जदि बाक्स काढी देले जो रासायनिक समीकरण होची एडा पूरा भाबरे कोन होला बैलेंस हे गला बा समतुल्य रासायनिक समीकरण रे परिवर्तन हे गला सर्वशेष रे आमे समीकरण रो उभय पार्श्व रे थिबा प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या को गणी समतुल्य करणटी सठिकता जांच करबा लास्ट कोन करबा अथरा आपण जांच करिवे हला कंफर्म करिवे सेटा ठीक अछि ना भूल अछि समीकरण उभय पार्श्व रे मौलिक गुडिकर परमाणु संख्या समान होई जाईछि एटा हम जो देखलिए कोन अछि
উভয় পার্শ্বর কোণ হয়েছে সমান হয়েছে বর্তমান এই সমীকরণটা সমতুল্য হয়েছে বর্তমান এটা কোণ হল সমতুল্য রাসায়নিক সমীকরণ হয়ে গলা বাক্স গুড়ি উঠাই দেলে নিম্নলিখিত সমতুল্য রাসায়নিক সমীকরণ মিলব এবে কোণ হল বাক্স উঠাইবাটা তার নেক্সট স্টেপ সমীকরণটিকে সমতুল্য করা প্রত্যেক সোপাନରେ এক নির্দিষ্ট মৌলিকর পরমাণু সংখ্যাকে উভয় পটরে সমান করা যায় অন্তিম সোপাନରେ সমতুল্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে সমতুল্য করবার এই পদ্ধতিকে পরখ নিরখ কুহযায় এটি আপনার নোটিস করবে যে আমি সলভ কলে বা আমি সমতুল্য কলে এটি আমি কোণ হল আমি হিট এন্ড ট্রায়াল করছি আমি ভাবিছি এটা করবার আছে তারপরে সেটাকে আমি সমতুল্য করছি সেপাই রাসায়নিক সমীকরণ করা প্রক্রিয়াকে কোণ কুহযায় এটাকে হিট এন্ড ট্রায়াল মেথড বা পরখ নিরীক্ষ পদ্ধতি কুহযায় দেখুন এটা আমি গোটে জিনিস নোটিস করতু হল যে আমি রাসায়নিক সমীকরণ সমতুল্য কলে এটা কমপ্লিট হয়নি হ্যাঁ কমপ্লিট হয়নি এবার যে আমি তার ভৌতিক অবস্থা তার স্টেট তখন আয়রন কো স্টেট্রে আপনার জাঁথিবে যে H2 অছি সে কো স্টেট্রে অছি সেটা আপনার জাঁথিবে যে Fe3O4 সেটা কো স্টেট্রে অছি আপনার জাঁথিবে আর যে H2 এটা কো স্টেট্রে অছি সেটা আপনার জাঁথিবে সেগুলা কোণ হল সেগুলা কোণ হল আমি দেইনি বুঝিপারে মু এটি গোটে লেখা হয়েছে মু সপোজ মু H2 সপোজ H2 মু লিখলি H2 লিখলি হল H2 যেটা মু লিখিলি হল এটা বরফ না জল না বাষ্প এটা আপনার কেমন জানবি তার যদি আপনার যদি ভৌতিক অবস্থা চিহ্নট করবি তাপাই সংকেত অছি সে সংকেত পড়া তো স্টেপ 7 কোণ হল ভৌতিক অবস্থা পাই প্রতীকর সূচনা হল আপনার বেসিকালি কোণ করবে যে রাসায়নিক সমীকরণ থাকবে সে মৌলিক গুড়িক আপনার ভৌতিক অবস্থা দেবে কিপর দেবে দেখুন যদি পদার্থ যদি কঠিন অছি কোণ অছি পদার্থ যদি কঠিন অছি কঠিন অছি কঠিন অছি হল মু এটা ইংলিশে এটা কোণ কুহযায় এটা সলিড কুহযায় ইংলিশে কোণ এটা কুহযায় এটা সলিড কুহযায় আউ ইংলিশর যে ফার্স্ট লেটর আপনার ধরিকি তার সিম্বল দেবে মানে কঠিন কোণ দেবে কঠিনকে লিখবে ব্রাকেটে লিখবে এস লিখবে স্মল এস বুঝিপারে সিমিলারলি কঠিন গলা দেন কোণ আসলা দেন সেকেন্ড আসলা তরল 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 কোণ দেবে তরল না হলে কোণ লিকুইড ইংলিশে কোণ এটা লিকুইড কুহযায় লিকুইডর স্টার্টিং লেটরটা কোণ দেখুন এল তো এটা কোণ হচ্ছে এটা স্মল এল কোণ হব স্মল এল দেন কোণ ଅଛି বাষ্প কোণ ଅଛି 3 নম্বরে কোণ ଅଛି বাষ্প বাষ্প ଅଛି বাষ্প ଅଛି বাষ্পକୁ কোণ ইংলিশে কোণ কুহযায় গ্যাস কুহযায় কোণ কুহযায় গ্যাস কুহযায় এটা নোটিস করন্তু গ্যাসর প্রথম লেটর কোণ হচ্ছে প্রথম লেটর কোণ হচ্ছে জি এটা পাই কোণ দেবে এটাকে স্মল লেটর জি দেবে গ্যাস দেবে এটা তো আমি জানিছি হ্যাঁ 4 নম্বরে দেখুন যদি অবক্ষেপ বাহারা কোণ বাহারা যদি কোণ বাহারছি অবক্ষেপ হ্যাঁ অবক্ষেপ বাহার যে জলীয় দলীয় দ্রবণ কোণ জলীয় দ্রবণ কোণ মানে জলীয় দ্রবণ কোণ পুরা যে মিশি যাই হল যেটা পুরা যেটা মিশি যাই সেটা কোণ হচ্ছে যদি দুইটা দ্রবণ যদি পুরা মিশাই যাচ্ছে হল পানিরে মিশাই যাচ্ছে বা জলর যদি মিশি যাব সেটা কোণ করা বা সেମାନଙ୍କ ভিতরে সে দুইজন যদি পুরা যদি মিশি যাবে সেটা কোণ হচ্ছে জলীয় দ্রবণ কুহযায় বুঝিপারে এটা কোণ লেখা এটা লেখা ইংলিশে এটা না হলে কোণ ইংলিশে এটা না হলে একুয়াস আউ এটা কোণ হল ফার্স্ট দুইটা লেটর ধরন্তু কোণ হল ফার্স্ট লেটর ধরবে AQ এটা কোণ করা AQ রে ব্রাকেট দেবা নেক্সট হল কোণ অবক্ষেপ কোণ নেক্সট আসলা অবক্ষেপ 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 মানে মু আপনাকে কইଥିଲି লাস্ট ক্লাসে সেটা আপনার দেখিপারে অবক্ষেপ মানে কোণ হব যে কঠিন পদার্থটি যেটা দ্রবণ মানে দ্রবীভূত হয়ে পারিবনি সেটা রহিଯିব সেটা কোণ কুহযায় অবক্ষেপ কুহযায় দেখুন এটি অবক্ষেপ কোণ হয়ে অবক্ষেপকে এটাকে আমি অপওয়ার্ড এরোরে না না এটা কোণ করবা আমি ডাউনওয়ার্ড এরোরে ডিনোট করবা কোণ ডাউনওয়ার্ড এরোরে আমি এটাকে ডিনোট করবা আর যে গ্যাস বাহার কোণ হল যে গ্যাস বাহার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হলে তার গুণ পড়ে গ্যাস মধ্যে বাহারে যে গ্যাস নির্গত হব বা গ্যাসর নির্গমন নির্গমন এটা কোণ করবা এটাকে আমি কোণ করবা অপওয়ার্ড এরো দেবা বুঝিপারে এদিকে জিনিস মনে রাখা পড়ব এটা মনে রাখাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হল তার মানে রাসায়নিক সমীকরণ যদি আপনার দেওয়া হয়েছি ফার্স্ট জিনিস কোণ সেটা আপনার সমতুল্য করা পড়ব যে রাসায়নিক সমীকরণ সমতুল্য নাই এবেঠু আপনার যে সমীকরণ গুড়াক লিখবে তাকে সমতুল্য করিকি লিখবে তারপরে কোণ করবে তাকে আপনার ভৌতিক অবস্থা দেবে তার স্টেট দেবে মানে কিଏ সলিড রয়েছে বা কঠিন রয়েছে কিଏ তরল রয়েছে কিଏ বাষ্পর রয়েছে কেতবেলে জলীয় দ্রবণ রয়েছে কেতবেলে অবক্ষেপ তৈরি হচ্ছে আর কেতবেলে গ্যাসর নির্গমন হচ্ছে এই জিনিস কোণ করবে আপনার ব্রাকেট দিয়ে কোণ করবে ক্লোজ করিকি আপনার যে সংকেত পড়লে SLG AQ ডাউনওয়ার্ড এরো ওপর এরো দেবে মু আপনার গোটে কোশ্চিন পচাରୁছি মো পাখে অছি গোটে বরফ হল সপোজ এটা বরফ অছি হল এটি কোণ অছি এটি যদি অছি জল আর এটি অছি কোণ অছি বাষ্প অছি তাহলে আপনার কুহতু আমি 3টা সূত্র জানিছে সমান এটার মধ্যে কোণ হব এটার মধ্যে হব H2 এটার মধ্যে হব H2 এটার মধ্যে হব H2 হল তাহলে আপনার কোণ করবে বরফ কোণ হল বরফ কঠিন অবস্থায় থাকে সেপাই ব্রাকেটে লিখবে সলিড জল তরল অবস্থায় থাকে তাকে ব্রাকেটে লিখবে কোণ লিকুইড আর যে বাষ্প এটা কোণ হল গ্যাস অবস্থা থাকে এটা সব অলরেডি তো এটা লিখবি জি লিখবি
ଆପଣ जो स्टेट अच्छी स्टेट को आप जापर जदि एमती लिखिबेनि भितर जब ब्राकेट देख लिखिबेनि आप कन्फ्यूज होइबे एटा कौन अच्छी बरफ ना जल ना बाष्प बोली से जो भौतिक अवस्था प्रतीकर सूचक ना देवा बहुत गुरुत्वपूर्ण लिखाई देखो रासायनिक समीकरण को अधिक तथ्यमूलक करने प्रतिकारक उत्पाद गुड़िकर रासायनिक संकेत लिखा जावा सहित से भौतिक अवस्था गुड़ी उल्लेख कराए केमती कराई कठिन अवस्था को एस दिखाई तरल हेले एल गैस जी जलीय द्रवण हेले क्यू अवक्षेप हेले डाउनवर्ड एरो माने तीर चिन्ह कण तल को रहा गैस बाहर कौन है अपवर्ड एरो तीर चिन्ह कण तार फेस ऊपर को रहा संकेत द्वारा सूचाई दिया जाए उदाहरण स्वरूप H2O एस हेले बरफ H2O एल हेले जल H2O जी हेले बाष्प जदि प्रतिकार कि उत्पादर जल में द्रवीभूत होता है तेज से द्रवण एक्वास दिया कौन हो जदि जो प्रतिकारक कि उत्पाद कौन हो जल में पूरा द्रवीभूत हो जाए से कौन कह एक्वास कह एक्यू संकेत दिया बुझेगा देखु एटा मुझे लिखी भावुली छाड़ स्लाइड जो लिखाई देखो प्रतिकारक उत्पाद गुड़िक भौतिक अवस्था दर्शाई समतुल्य समीकरण कौन हम जो आम रासायनिक समीकरण को समतुल्य कले कौन कर देखो Fe प्लस 4H2O देखो Fe प्लस 4H2O देले देन कौन कले Fe3O4 प्लस 4H2 कले एमती कि कौन जो असमतुल्य रासायनिक समीकरण को समतुल्य कले ये देखिपारे ये कौन है इनकम्प्लीट थी तार भौतिक अवस्था दिखाई आम जाने देखो आप प्राय मन रखिए आयरन कौन है सॉलिड अवस्था थाए आयरन कौन थाए कठिन अवस्था थाए जो H2O कौन हम H2O कौन है यहाँ बाष्प H2O बाष्प है से आम जब आयरन को जिते कौन है बाहर रखीदे कौन H2O जो बाष्प अच्छी से कौन हम सहित जाकि मिसीज से जी है Fe3O4 जोड़ा बाहर यहाँ कौन सॉलिड बाहर कौन हम यहाँ सॉलिड थाए कठिन अवस्था थाए और जो 4H2 बाहर यहाँ गैसियस अवस्था थाए बुझिपारे ना बुझेलानी एमती कि आप कौन करेंगे जो प्रतिकारक उत्पाद गुड़िकर भौतिक अवस्था संकेत देकी आउ अधिक कौन है तथ्यपूर्ण करेंगे एठार उल्लेख कराए जे यही प्रतिक्रिया जल को बाष्प अवस्था व्यवहार कर दर्शाइबा H2O सहित जी प्रतीक व्यवहार कर साधारणतः भौतिक अवस्था को दर्शाइबा आवश्यकता नथिले रासायनिक समीकरण में सेगुड़ी अंतर्भुक्त कराई न थाए जदि करार ना ताल बट बेसिकाली कौन है अधिक तथ्यपूर्ण जब करार अच्छे कौन करवा भौतिक अवस्था दर्शाइबा निहाती जरूरी देखो यहाँ गोटे टेबुल मन रखी है टेबुल यहाँ जो आकु अच्छी टेबुल आपको देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबुल कहुए बुझिपारे ये मन रखिए टेबुल है बाम पार्श्व देखो टेबुल कौन है बाम पार्श्व एपटे देखिए यहाँ जिगजा लाइन गोटे अच्छी ये करानी करदे गोटे जिगजा लाइन देखिपारे यहाँ है गोटे जिगजा लाइन है एटार जो बाम पार्श्व अच्छी एगुड़ा कहला कौन एगुड़ा कहला धातु कौन एगुड़ा कौन हम एगुड़ा कह धातु हम जो पटे रहा एपटे कौन रपटे धातु एगुड़ा कौन रहा कौन है धातु धातु आउ प्राय धातु कौन है धातु कौन कर आमर जो कठिन अवस्था थे कौन धातु कठिन अवस्था थे एक्सेप्ट कौन है जो मर्क्यूरी है मर्क्यूरी कौन हम मर्क्यूरी गोटे धातु जी तरल अवस्था थाए बुझिपारे आउ अधातु कौन है जो अधातु थाए अधातु जोड़ा अच्छे कौन अच्छी अधातु कौन थाए अधातु प्राय मुझे प्राय कौन थाए अधातु कौन प्राय कौन थाए यहाँ गैस अवस्था थाए प्राय कौन कौ अवस्था थे गैस अवस्था थाए बुझिपारे ना बुझिपारे तमें आपन को कौन है धातु बा अधातु आपको चिन्हट करने पड़ो से हिसाब से आप सॉलिड बा लिक्विड देवे आउ किसी देखो ए जो अधातु जमी ब्रोमीन है जमी पारदर गोटे एक्सेप्शन है जमी ब्रोमीन है कौन है ब्रोमीन है ब्रोमीन गोटे अधातु मुझे पढ़ाई देखो यहाँ पढ़ाई आपको जो क्लास 9 पढ़ाई ब्रोमीन गोटे अधातु हाँ कि गोटे अधातु है अधातु से कौन हम से गोटे कौन है सी लिक्विड अवस्था थाए तरल अवस्था एक्जिस्ट करे बुझिपारे एपटे मुझे एक्सेप्शन कौन लिखी एपटे लिखली कौन है पारद पारद यहाँ कौन कह मर्क्यूरी कहुए इंग्लीश से यहाँ कौ अवस्था थी यहाँ लिक्विड अवस्था थाए बुझेगा ना बुझेलानी बट प्राय मैक्सिमम धातु कौन थी गैस अवस्था थी बाष्प अवस्था थी और धातु कौन हम सॉलिड बा कठिन अवस्था एक्जिस्ट कर जो यौगिक तैयारी हम से यौगिक को आप कौन है तो एक्सपेरिमेंट करके पढ़ी पढ़ी जानवे से कौ अवस्था अच्छी से सॉलिड अच्छी कठिन अवस्था अच्छी ना तरल अवस्था अच्छी ना गैस अवस्था अच्छी देखु ए नेक्स्ट कौन है जो ताप चाप और उत्प्रेरक है फास्ट कौन आम भौतिक अवस्था कौन कले आम जो मौलिक बा यौगिक लिखले साइड कौन कले ब्राकेट भर क्लोज कले सॉलिड लिक्विड गैस एक्यू लिखले कौन कले ब्राकेट कौन लिखले आम ऊपर अपर एरो आउ तल को डाउनवर्ड एरो देले केतटा जिनिस जमी ताप चाप उत्प्रेरक तार भौतिक अवस्था कौन करबा आम जो एरोर अच्छी है जो तीर चिन्ह अच्छी तार आम कौन है ऊपर लिखा कौन ता ऊपर लिखा
बुझिगला ना बुझिगले ऊपर लिखा ताको आम साइड लिखबानी जदि ताप प्रयोग कराई ना चाप प्रयोग कराई ना उत्प्रेरक अच्छी कौन करवा आम कौन करवा आम तीर चिन्ह ऊपर लिखा बेले बेले रासायनिक प्रतिक्रिया संपादन पर ताप चाप उत्प्रेरक इत्यादि भली प्रतिक्रियार शर्त गुड़ी समीकरण मध्यस्थ तीर चिन्ह उपर कि तले दर्शाई थे आइदर आप तीर चिन्ह ऊपर लिखिपारे ना तीर चिन्ह तले लिखिपारे जमी गोटे एक्जामपल दिहला देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तार ना आप केमी तार ना दिया लास्ट क्लास पढ़ाई देखिपारे जो आम ताप देले ताप देला कौन है विघटन होगा मानने भाग भाग होगा जो विघटन प्रतिक्रिया आउ क्लास पढ़ा जो आपको अच्छी से क्लास पढ़ा बुझिपारे जिते आप ताप प्रयोग कले से कौन हो CaO आउ CO2 से भाग हो जाए बुझीगला तो देखिपारे ये जो ताप प्रयोग कराई 178.3 किलोजूल कराई फिगरटा मन रखा इंपोर्टेंट नुह बट ताप जो प्रयोग कराई आम एमती लिखी था ताप को जिते सिंबल दिया जाए एमती ट्रायंगल दिखाई जब ट्रायंगल जो दिखाई तो जानवे ताप प्रयोग कराई कौन हम यहाँ CaO CO2 फर्म होची कौन एरोर ऊपर रखिपर ना तले रखिपर सिमिलारली देखो जिते कार्बन मोनोक्साइड CO है देखो गैस अवस्था कार्बन मोनोक्साइड गैस कौन हाइड्रोजन गैस जिते आम चाप प्रयोग करूँ कौन करवा आम चाप प्रयोग करवा है चापर एक कौन है ATM एटमोस्फेरिक प्रेशर कहुए 340 340 ATM प्रयोग कले कौन हो CH3OH हो तो यहाँ कौन है देखो यहाँ तीर चिन्ह तले ना ऊपर लिखिपारे नेक्स्ट है देखो जिते आम कार्बन डाइऑक्साइड और जिते H2O मिसिकी ग्लूकोज CO2 ओ सॉरी ऑक्सीजन आउ H2O दूसरी यहाँ कौन मोर जानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया आलोक संश्लेषण प्रक्रिया यहाँ कौन आलोक संश्लेषण संश्लेषण प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया ये देखी पारे जो आम उत्प्रेरक यूज कर उत्प्रेरक क्लोरोफिल होगा मुझे सपोज ग्लूकोज को तले लिखि पारि लिखि दूसरी ग्लूकोज तले है उत्प्रेरक को कौन दिखाई तीर चिन्हर ऊपर ना तले लिखा जाए बुझीगला नेक्स्ट है देखो उत्प्रेरक मान कौन देखो उत्प्रेरक मान कौन देखो जमी सपोज जो आप गाँ मान जानते जो गाय निया है गाय निया ना जो आमर घोड़ा मान को रेस करती से देखी पारे जे जे ताकू चलू थाए से कौन कर बाड़ी धर बाड़ी कौन हम बाड़े कहीं बाड़ी बढ़े से कहीं स्लो जाए है तार स्पीड बढ़ापी कौन कर बाड़े की आगू जल्दी रेस जितवाई चेष्टा कर सिमिलारली उत्प्रेरकर कम से है जो बाड़ी जो कम कला है जो बाड़ी कम कला से कौन कर ही उत्प्रेरक बट ये ठीक जिनिस नुह आप कौन है एनिमल को बाड़ेवा कथा ठीक जिनिस नुह ठीक अच्छे हम क्वेश्चन कनसेप्ट बुझार अच्छी जिते आम N2 है N2 जिते क्या सहित मिसिकी H2 सहित मिसिकी कौन हम NH3 तैयारी हम ये देखो ये गोटे लिखाई कौन Fe लिखाई Fe लिखाई Fe मान कौन आयरन कौन Fe मान कौन आयरन आयरन बा लुहा 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 तार कौन तीर चिन्ह देखो ऊपर लिखाई उत्प्रेरक काम कौन देखो अमोनिया तैयारी एटा अमोनिया एटार ना कौन है अमोनिया अमोनिया ठीक अच्छे अमोनिया तैयारी करने कर दक्षता वृद्धि लुहा को सूक्ष्म भाव में व्यवहार कर कौन है जिते नाइट्रोजन हाइड्रोजन सहित मिसिकी कौन हो अमोनिया तैयारी होची केमी तार रेट को स्पीड आप जल्दी आप अमोनिया तैयारी करेंगे से कौन है आयरन को व्यवहार करेंगे आयरन को यूज करेंगे उत्प्रेरक हूँ एक पदार्थ जहाँकि कौन स्थायी रासायनिक परिवर्तन नक रासायनिक प्रतिक्रिया हार वृद्धि करता है कौन कर उत्प्रेरक कौन कर किसी परिवर्तन करबनी है कौन जो रासायनिक प्रतिक्रिया है जो स्थायी परिवर्तन होगा कथा स्थायी परिवर्तन करना खाली कौन कर जो रासायनिक प्रतिक्रिया तार हार वृद्धि कर माने केमी जल्दी कौन उत्पाद जल्दी सृष्टि हम जब कम जब आप करार अच्छी आप कम करेंगे बेसिक कौन आम उत्पाद केमी जल्दी आम सृष्टि करवा तार वृद्धि केमी करवा से कौन हम आम उत्प्रेरक व्यवहार कर कन्फ्यूजन था पे उत्प्रेरक कौन देखो मुझे पढ़ेली है आपन को समतुल रासायनिक समीकरण है करवा प्रणाली समतुल समतुल रासायनिक रासायनिक समीकरण करवा सोपान देखा कौन कौन सोपान थी आम कौन रासायनिक प्रतिक्रिया Fe प्लस H2 Fe3 ऊपर प्लस H2 देखो फास्ट जिन कौन है आप लिखिदेवे लिखि दिखाँ सोपान वन कौन है यहाँ मुझे समराइज करके बताऊँ Fe प्लस H2 देन कौन है Fe3O4 प्लस H2 है फास्ट स्टेप कौन करते मन पकाते थे यहाँ कौन करते आम बाक्स भर रखुले बाक्स भर रखले सेकेंड केस कौन करते जो मौलिकर है यौगिकर परमाणु संख्या
अधिक अच्छी आम बैलेंस करते। तो स्टेप 2 रे कौन करते आम फास्ट कौन है ऑक्सीजन को समतुल करते ऑक्सीजन को समतुल करते है ऑक्सीजन को समतुल करते। नेक्स्ट तापर चेक कले आम हाइड्रोजन को समतुल करते। नेक्स्ट कौन करते आम आयरन को समतुल करते कौन करते आयरन को समतुल करते है सेमती करते फास्ट ये लिखी देते सॉरी ये फास्ट लिखुते। तापर देखो कौन करते जो आयरन को समतुल कलापर जो आम रासायनिक समीकरण होता है आम बाक्स बाहर करके पूरा लिखि देते है से आप लिखिदेवे। तापर कौन ये करदे कौन करेंगे जो भौतिक अवस्था दिखाई आप जो भौतिक अवस्था दिखाई यहाँ बाक्स भौतिक अवस्था सूचना बा सूचित करेंगे बुझिपारे। स्टेप 7 जदि आउ गोटे जदि रासायनिक समीकरण जो गोटे मौलिक अच्छी बैलेंस नहीं ताहले एपटे जी बुझिपारे। स्टेप 8 को जापारे सोपान 8 को जापारे। तो बेसिकाली कौन है आम प्रोसेस कौन देखो दुटा जिन मन रखिए एगुड़ा मन रखा इंपोर्टाट नो दुटा जिन मन रखिए केमी करेंगे फास्ट रासायनिक समीकरण लिखिए देन कौन है बाक्स भर बाहर करेंगे बैलेंस कलापर बाक्स बाहर करदे कौन करेंगे तार भौतिक अवस्था सूचित करके आम रासायनिक समीकरण को समतुल कर। स्टेप 2 भूली जाती सॉरी तालिकाटी कराइला है से गोटे स्टेप नेग्लेक्ट हो जाता। देखो आपन को मुझे क्वेश्चन दिया दूसरी है आप जो आमर अच्छी है जो Mg+O2 है कौन अच्छी जो Mg+O2 गिव्स राइज टू MgO यहाँ को आप कौन करेंगे जो आम जो 7टा सोपान पढ़ले है 6टा भी पार 5टा भी पार से सोपान बा से पद्धति जो आम परक्ष निरीक्षक पद्धति प्रयोग करके कौन करेंगे यहाँ को आप टेबुल रे बैलेंस करके मत कमेंट रे कहे अपलोड करेंगे बुझिपारे। आगे बढ़ा देखो होमवर्क मुझे दूसरी आप करूँ जदि आप करेंगे ताहले आपंकर इम्प्रुवमेंट हो पार जब आप करेंगे है हाँ सार पढ़ाऊँ पढ़ातु मुझे करी से हेनी बुझिपारे लंग टर्म आपको क्षति पड़े मुझे जो होमवर्क दूसरी से आप करेंगे ताहले आप बहुत बेनिफिट है। तो जो होमवर्क देती से करेंगे देखो गोटे ट्रिक अच्छी है देखो बारंबार आम जो रासायनिक समीकरण दिखाई असमतुल रासायनिक समीकरण को आम बार बार आम सेमती जो पद्धति जो ये स्टेप करके लिखले सेमती लिखले आमको टाइम होगा से कौन है आम डायरेक्ट आम रासायनिक समीकरण को देखिकी आम केमी असमतुल रासायनिक समीकरण को समतुल रासायनिक समीकरण केमी कर गोटे ट्रिक अच्छी है से कौन है फास्ट कौन है आप कौन धातु को बैलेंस करेंगे समतुल करेंगे तापर अधातु को समतुल करेंगे धातु को समतुल कले कौन अधातु को समतुल कले नेक्स्ट स्टेप देखो अधातु को समतुल कलापर आउ थे आप रिचेक करेंगे से धातु समतुल होना है बोलिकी बैलेंस है बोलिकी तापर देखले धातु अधातु समतुल हो जापर कौन चेक करेंगे आप ऑक्सीजन को नेबे ऑक्सीजन को समतुल करेंगे जब ऑक्सीजन थी ऑक्सीजन नेबे है जब ऑक्सीजन को समतुल कर सारे आउ थे रिचेक करेंगे से जो धातु को बैलेंस करते घुची जाए अलग अच्छी आउ थे अधातु सॉरी अधातु को चेक करेंगे धातु को चेक करेंगे सिमिलरली लास्ट कौन हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे है हाइड्रोजन को बैलेंस कले कौन आप थे ऑक्सीजन को चेक करेंगे अधातु को चेक करेंगे धातु को चेक करेंगे माने इच स्टेप आप कौन करेंगे जिते समस्त मौलिक को आप कौन करेंगे बैलेंस कर चलिए से कौन जो लास्ट स्टेप जो बैलेंस करते सामान अच्छी ना अलग अच्छी जब सामान अच्छी ठीक अच्छे जब अलग अच्छी मैंने आउ थे आम कौन मोडिफाई करके बैलेंस करवा बुझिपारे ना बुझेलानी। देखो मुझे कहली एग्जांपल जाइला जो जिगजाग लाइन थी देखो जो जिगजाग लाइन थी है जो जिगजाग लाइन थी एटार जो बाम पार्श्व अच्छी एटार जो बाम पार्श्व अच्छी से गुड़ा कहला कौन धातु हम एक्सेप्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन को छाड़ी जार डहाण पार्श्व अच्छी से अधातु हम बुझेगा। गोटे एग्जांपल देखिए देखो गोटे एग्जांपल देखिए ये देखो तुम केमी सुंदर भाव में आम जो ये सूत्र पढ़ले कौन फास्ट कौन करते फास्ट धातु को बैलेंस करते अधातु को बैलेंस करते जो ऑक्सीजन मैंने अच्छी मैंने ऑक्सीजन करवा हाइड्रोजन अच्छी मैंने हाइड्रोजन करवा जो ये दुटा जब ना ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन ना जो जिन अच्छी आम बैलेंस करवा बट बेसिकली कौन है फास्ट आम धातु आउ सेकेंड कौन हम अधातु को बैलेंस करने पड़ो धातु को फास्ट बैलेंस करेंगे अधातु को बैलेंस करेंगे यहाँ मुख्य काम है। देखो ये गोटे अच्छी असमतुल रासायनिक समीकरण एपटे आम यहाँ समतुल करवा मैग्नेशियम अच्छी ऑक्सीजन मिसी कौन MgO अच्छी ये देखो चेक करूँ धातु कौटा धातु अच्छी मैग्नेशियम मैग्नेशियम एपटे के अच्छी गोटे अच्छी किसी नहीं गोटे अच्छी एपटे मैग्नेशियम के अच्छी गोटे अच्छी तमाम मैग्नेशियम बैलेंस अच्छी एपटे देखो ऑक्सीजन के अच्छी दुटा अच्छी एपटे ऑक्सीजन के अच्छी गोटे अच्छी तमाने बैलेंस करने को कौन करने पड़ो ये मतलब कौन है 2 मल्टीप्लाई करने पड़ो। देखो चेक कले ऑक्सीजन दुटा अच्छी एपटे ऑक्सीजन दुटा अच्छी मुझे कहती आउ थे पछक फेरबे देखो मैग्नेशियम एपटे के अच्छी दुटा अच्छी एपटे मैग्नेशियम के अच्छी गोटे अच्छी बैलेंस अच्छी कि ना तमाने
ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସେଟା ହେଲା ସେଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଦୁଇଟା ହେଲା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଦୁଇଟା ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ଦୁଇଟା ଅଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ହେଇଯିବ। ଏପଟେ ଲେଖିଦିଅ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ 2mg, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ଲେଖି ଦେଉଛି ହେଲା 2mg ପ୍ଲସ୍ O2 କ'ଣ ହେବ 2mgO, ସେମିତି ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏପଟେ କରିଦେଉଛି ହେଲା, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ହେଲା, ହୋମୱାର୍କ ଏଇଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ହେଲା 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶି କ'ଣ H2 ଅଛି, ଏଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି অক্সিজেন को ধরিবে হলা ফার্স্ট H নহলে O को ধরিবে। এটি দেখুন অক্সিজেন কেতে আছে দুইটা আছে, এপটে অক্সিজেন কেতে আছে গোটে আছে, তা মানে কোন কলে এপটে অক্সিজেন को লিখিলে হলা অক্সিজেন को দুইটা কলে। এটি নেক্সট চেক করবে হাইড্রোজেন কেতে আছে এপটে কেতে আছে দুই দুগুণে চারটা আছে, এপটে হাইড্রোজেন কেতে আছে দুইটা আছে, তা মানে কোন করবে 2 মল্টিপ্লাই করবে। আউ তো চেক করন্তু হাইড্রোজেন দুই দুগুণে চারটা হইগলা, দুই দুগুণে চারটা হইগলা, অক্সিজেন দুইটা আছে এপটে মধ্যে অক্সিজেন দুইটা আছে, মানে যে রাসায়নিক সমীকরণ কোন এটাকে ব্যালেন্স করলে এপটে লিখি দেবে 2H2 প্লাস কোন হবো O2 gives rise to কোন হবো 2H2O। এটা মধ্যে আপনার পাই হোমওয়ার্ক 1 মিনিট 2 মিনিট পাই পজ করিকি এটা আনসার বাহারিকি কমেন্ট মাধ্যমে মতে জଣାନ୍ତୁ। নেক্সট দেখন্তু क्वेश्चन আছে জিঙ্ক প্লাস HCl ZnCl2 প্লাস H2। মু কোন কইলি ফার্স্ট স্টেপ ধাতু ও ধাতু ব্যালেন্স করবা। এটি ধাতু কোন জিঙ্ক গোটে ধাতু অনার করন্তু এপটে জিঙ্ক কেতে আছে গোটে আছে, এপটে জিঙ্ক কেতে আছে গোটে আছে, তা মানে জিঙ্ক ব্যালেন্স ହେଇକି ଅଛି। নেক্সট অধাতুକୁ ଦେଖିବେ ক্লোরিন গোটে অধাতু, बट क्लोरीन केते अछि गोटे अछि, एपटे क्लोरीन केते अछि दुइटा अछि, माने एटा को बैलेंस करबा पड़िबो। एटा दुइटा अछि त माने एटा को मते दुइटा करबा पड़िबो, दुइ लिखिले। एबे चेक करंतु हला जिंक तो जिंक रे हम किछ मॉडिफाई करने, जिंक गुटे अछि। एबे देखंतु क्लोरीन दुइटा हेगला, क्लोरीन दुइटा हेगला। नेक्स्ट हाइड्रोजन किछ करंतु, हाइड्रोजन केते अछि पड़े दुइटा अछि, हाइड्रोजन केते अछि दुइटा अछि, माने एटा बैलेंस हेगला, ऑलरेडी बैलेंस हेगला। जिंक दुइटा गुटे अछि, हाइड्रोजन दुइटा अछि, क्लोरीन दुइटा अछि, त माने जो रासायनिक समीकरण पटे बैलेंस हेगला। त आपण लिखिबे जिंक प्लस 2HCl 2HCl कौन हम ZnCl2 प्लस कौन हम H2 हो H2 हो। देखो मुझे गोटे जिन भूली जाइए जो आप होमवर्क कौन गोटे जिन कौन जो आमर जो एपटे दिखाई जो मौलिक यौगिक अच्छी तार भौतिक अवस्था आपण कौन है देवे, मैं से सलिड अवस्था अच्छी देखो ना गैस अवस्था अच्छी। ये देखो ये मुझे लगे दूसरा यहाँ कठिन थाए मैग्नेशियम जो यहाँ ऑक्सीजन मिले यहाँ कौन हम यहाँ ऑक्सीजन कौन है यहाँ गैस अवस्था दि जाए, जो एमजिओ बाहर कौन हम सलिड अवस्था थी। एमती भौतिक अवस्था कौन आप सूचित करके लिखु प्राक्ट करें जिते आप लिखे से प्राक्ट हम। ये देखो कैल्शियम केते अच्छी, कैल्शियम गोटे अच्छी एपटे कैल्शियम गोटे अच्छी। देन ऑक्सीजन को प्रिफर करते, ऑक्सीजन एपटे केते अच्छी गोटे अच्छी, एपटे ऑक्सीजन केते अच्छी दुइटा अच्छी, बुझिपारे। ऑक्सीजन को बैलेंस करबा पड़ो धातु पर अधातु तापर ऑक्सीजन अच्छी, तार ये कौन करेंगे दुइटा अच्छी। देखो ऑक्सीजन केते अच्छी दुइटा अच्छी, एपटे गोटे अच्छी, तार 2 मल्टीप्लाई करेंगे, बुझिपारे। एबे चेक करंतु कैल्शियम तो ठीक अच्छे, कैल्शियम किछ मॉडिफाई नहीं, ऑक्सीजन दुइटा अच्छी। देन हाइड्रोजन एपटे केते अच्छी देखो दुई दुगुणे चारटा अच्छी, एपटे हाइड्रोजन केते अच्छी दुइटा अच्छी, एपटे हाइड्रोजन दुइटा अच्छी, तार माने रासायनिक समीकरणटी बैलेंस होगला। एडी आपण आंसर लिखि नेबे। एडा आपण पाई होमवर्क, एडा आपण पाई होमवर्क। नेक्स्ट दिया EL + O2 Al2O3 दिया देखो। एबे चेक करबा देखो एपटे एल्युमिनियम केते अच्छी गोटे अच्छी, एपटे एल्युमिनियम केते अच्छी दुइटा अच्छी हला। तो एपटे कोन लिखले दुइटा लिखले एल्युमिनियम को बैलेंस कले। एटा देख पारथिबे ऑक्सीजन केते अच्छी दुइटा अच्छी, एपटे ऑक्सीजन केते अच्छी तीनटा अच्छी, त माने हम कोन करि परबा एटा को समान करबा पई देखंतु कोन करिवे जो हमर ऑक्सीजन अच्छी ताको समान करबा पई कोन करिवे आपण 2 मल्टीप्लाई कर दिबे। हां 2 मल्टीप्लाई करचंती मु बताइबी हला। देखो एपटे दुइटा अच्छी आउ तीनटा अच्छी, एटा दुइटा समान केमिति करेंगे जिते तार एलसीएम बा लसागु बाहर करेंगे और 2 3 लसागु कोन हला 6 हम। आम ये बैलेंस कले जो बैलेंस जो होनी देखो आम कौन कले फास्ट कौन कले कि आम दुइटा एल्युमिनियम कले फास्ट कौन है धातु को आम बैलेंस करदे। बट सब केस सेमती हेनी 99% मुझे लिखी देखो ऑक्सीजन बैलेंस करने मुझे जो 2 आउ 3 अच्छी लसागु 6 है तमाने 3 मल्टीप्लाई कली एपटे कौन 2 मल्टीप्लाई कली 2 मल्टीप्लाई कली देख पारे सेमती कले कौन हम ऑक्सीजन बैलेंस हम ठीक अच्छे। ताले एबे देखो आउ चेक करूँ एल्युमिनियम केते एपटे रोची 4टा रोची 2 दुगुणे 4टा रोची एपटे केते एल्युमिनियम अच्छी 2टा अच्छी तमाने एटा कौन करेंगे एटा 4 मल्टीप्लाई कर देबे माने कौन 4Al + 3O2 2Al2O3 चेक कर देबे एल्युमिनियम 2टा एल्युमिनियम 4टा एपटे एल्युमिनियम 4टा ऑक्सीजन 6टा एपटे ऑक्सीजन 6टा एमती की बैलेंस करेंगे। देखो एबे Cu + S कौन है Cu2S दिया एपटे देखो कपर केते अच्छी
গোটে অছি এপটে কপর কেতে অছি দুইটা অছি তার এটা ব্যালেন্স করবে 2 করবে এটি দেখুন 2Cu এটি কেতে সলফর গোটে অছি এপটে কেতে আছে সলফর গোটে অছি তার এটা ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে এটাকে আপনার গোটে লিখিদেবে তবে নেক্সট উদাহরণ পড়া KClO3 কোণ দেছি KCl আউ O2 দেছি হ্যাঁ দেখুন এটি কোণ অছি KCl সমান অছি ব্যালেন্স হয়ে অছি এটা দেখুন অক্সিজেন এপটে অছি 3টা এপটে অছি 2টা তার মানে 2 আর 3 থে কোণ কইଥିଲି মু আপন এলসিএম করিবে লসাগু নেবে 2 আর 3 এলসিএম কোণ 2 আর 3 এলসিএম কেতে আসিলা 6 আসিলা কেতে আসিব 6 মানে এটি কোণ করবে এপটে আপন 6 করিবে আর সেপটে মধ্যে অক্সিজেন কু 6 করিবে কেমন এটা 6 করিবে 3 অছি এপটে 2 মল্টিপ্লাই করিবে কেতে আসিলা 3 দুগুণে 6টা আসিলা অক্সিজেন এপটে দেখুন এটি কোণ করবে এটি 3 মল্টিপ্লাই করছেন মানে কোণ আসিলা 3 দুগুণে 6টা আসিলা দেখুন এবে অক্সিজেন ব্যালেন্স হয়ে গলা এবে দেখুন এটা 2KCl কে মধ্যে দুইটা হয়ে গলা Cl মধ্যে দুইটা হয়ে গলা এটি KCl গুটো অছি তার মানে এটি কোণ করবে 2 মল্টিপ্লাই করিবে ঠিক আছে এটা ব্যালেন্স হয়ে গলা এটা আপনার হোমওয়ার্ক এটা আপনার হোমওয়ার্ক এটা মধ্যে আপনার হোমওয়ার্ক দেখুন এই কোশ্চিন আছে দেখুন এটি মধ্যে কোণ আছে Cl দেখো দুইটা আছে আর Cl আছে 3টা আছে আয়রন গোটে আছে ব্যালেন্স হয়ে আছে তার মানে কোণ করবে এটি 2 আর 3 লসাগু নেবে 6 হলা এটি করে দেখুন এটি কোণ করবে 3 মল্টিপ্লাই করবে ক্লোরিন 6টা হয়ে গলা এবারে কোণ মল্টিপ্লাই করবে 2 মল্টিপ্লাই করবে ক্লোরিন 6টা হয়ে গলা আউ থরে চেক করবে এটি আছে আয়রন দুইটা সেপটে আছে আয়রন কেতেটা গোটে আছে এটি 2 মল্টিপ্লাই করিকি এপটে লিখিদেবে দেখুন আউ গোটে করা কেস টু কোণ হবা যদি ধাতু আছে ধাতুকে ব্যালেন্স করা অধাতু আছে অধাতুকে ব্যালেন্স করা যদি কোণ আছে যদি ভাগ হইকি আছে হ্যাঁ ভাগ হইকি আছে যেমনি দেখুন এটি কোণ আছে এটি দেখুন কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন আছে এটি দেখুন অক্সিজেন এটি এপটে গোটে আছে বট এটি অক্সিজেন এপটে গোটে আছে আর এপটে আছে তার মানে অক্সিজেন ভাগ হইকি আছে আউ আমি কোণ করলে ধাতুকে ব্যালেন্স করলে তারপরে অধাতুকে ব্যালেন্স করলে তারপরে অক্সিজেন কু আউ হাইড্রোজেন কু এবে কোণ করা যেটা ভাগ হইকি আছে তাকে আমি এট লাস্ট ব্যালেন্স করা যেটা ভাগ হইকি নাই তাকে আমি ব্যালেন্স করা বুঝিপারে সেপাই মু এটি লেখাইছি দেখুন যে কেস টুর আছে ধাতু অধাতু ভাগ হয়ে নথিবা মৌলিক বা যৌগিক মধ্যে পারে বা ভাগ হইଥିବା মৌলিক বা যৌগিক মৌলিক বা যৌগিক লিখি দিও যৌগিক এটি যৌগিকর মধ্যে রইপারে যৌগিক গোটে এক্সাম্পল দেলে আপনার জাঁপারে এটি দেখুন CH4 আছে ফার্স্ট দেখুন কার্বন কেতে আছে কার্বন গোটে আছে কার্বন ব্যালেন্স আছে কার্বন এপটে গোটে আছে এপটে গোটে আছে ব্যালেন্স আছে দেখুন এটি অক্সিজেন ভাগ হইকি আছে তার মানে আমি অক্সিজেন কু ফার্স্ট ব্যালেন্স করা না কোণ হাইড্রোজেন কু ব্যালেন্স করবা হাইড্রোজেন এপটে কেতে আছে 4টা আছে হাইড্রোজেন এপটে কেতে আছে 2টা আছে কেমতি ব্যালেন্স করবে 4 করবে এটি 2 মল্টিপ্লাই কলে এবে দেখুন অক্সিজেন কেবে কাউন্ট করবা দেখুন অক্সিজেন কেতে আছে অক্সিজেন 2টা আছে এপটে অক্সিজেন 2টা আছে 4টা আছে এপটে অক্সিজেন কেতে আছে 2টা আছে মানে কেমতি আপন ব্যালেন্স করবে 4টা করবে 2 মল্টিপ্লাই করলে এবে কোণ হলা ব্যালেন্স হলা এটি দেখি পারথিবে এবে আউথরে চেক করন্তু কার্বন গোটে গোটে আছে হাইড্রোজেন 4টা এপটে মধ্যে হাইড্রোজেন 4টা হলা অক্সিজেন এপটে দেখুন 4টা আছে অক্সিজেন মধ্যে এপটে 4টা এটা ব্যালেন্স হয়ে যাইছি সেমিতি কোণ করবে আপন এগুড়াক হোমওয়ার্ক করিকি কমেন্ট মাধ্যমে মতো জনাইবে এটি দেখুন আউ কোশ্চিন আছে দেখুন NaOH প্লস HCl কোণ আছে NaCl প্লস H2 এটি মু দেখিল দেখুন সোডিয়াম কেতটা আছে সোডিয়াম গোটে আছে এপটে মধ্যে সোডিয়াম কেতটা আছে গোটে আছে ব্যালেন্স হয়ে আছে দেন মু কইলি ক্লোরিন দেখুন অধাতু ক্লোরিন এপটে গোটে আছে এপটে মধ্যে গোটে আছে ব্যালেন্স হয়ে আছে নেক্সট কোণ করছিলে অক্সিজেন এপটে গোটে আছে এপটে অক্সিজেন গোটে আছে অক্সিজেন মধ্যে ব্যালেন্স হয়ে আছে হাইড্রোজেন এপটে আছে দুইটা হাইড্রোজেন মধ্যে এপটে আছে দুইটা তার মানে কোণ এটি অলরেডি যে আমার রাসায়নিক সমীকরণ দিয়েছি সেটা ব্যালেন্স হয়ে আছে তার মানে এটা আমাকে ব্যালেন্স করা দরকার নেই এটা আপনার এপটে ডাইরেক্ট লিখিদেবে সিমিলারলি এটি দেখুন এটি সোডিয়াম গোটে আছে এপটে মধ্যে সোডিয়াম গোটে আছে এটি দেখুন যে সিলভর এই যে কেতটা আছে গোটে আছে এপটে মধ্যে সিলভর গোটে আছে ব্যালেন্স হয়ে আছে এটি ক্লোরিন দেখুন গোটে আছে এপটে মধ্যে ক্লোরিন গোটে হয়ে আছে এটি দেখুন অক্সিজেন 3টা আছে মধ্যে এটি মধ্যে অক্সিজেন 3টা আছে এটা মধ্যে ব্যালেন্স হয়ে আছে যেটা ব্যালেন্স হয়ে আছে সেটা আমাকে ব্যালেন্স করার দরকার নাই এটা মধ্যে ব্যালেন্স হয়ে আছে এটা মধ্যে চেক করবে ব্যালেন্স হয়ে আছে দেখুন এটি দুইটা আছে দেখুন এটি এটা দেখুন বেরিয়াম ফার্স্ট ধাতুকে ধরিবা এপটে বেরিয়াম ব্যালেন্স হয়ে আছে গোটে গোটে আছে তারপর কোণ হল সলফর কু ধরন্তু না ক্লোরিন কু ধরন্তু ক্লোরিন এপটে কেতে আছে দুইটা আছে এপটে ক্লোরিন কেতে আছে গোটে আছে তার মানে এটা ব্যালেন্স করা পড়ব কোণ করবে 2 মল্টিপ্লাই করদেলে ঠিক আছে তারপরে সলফর দেখুন এপটে কেতে আছে সলফর গোটে আছে এপটে সলফর গোটে আছে সলফর ব্যালেন্স হয়ে আছে তারপরে কোণ হল আমি অক্সিজেন দেখিবা এপটে অক্সিজেন কেতে আছে 4টা আছে অক্সিজেন এপটে কেতে আছে 4টা আছে এটি দেখুন হাইড্রোজেন কেতে আছে দুইটা আছে হাইড্রোজেন এপটে কেতে আছে দুইটা আছে এবে ব্যালেন্স হয়ে যাইছি এটাকে এপটে লিখিদেবে নেক্সট কোশ্চিন দেখুন H2SO4 প্লস NaOH হ্যাঁ এরো Na2SO4 প্লস H2 এটা দেখুন কোণ আছে ফার্স্ট ধাতুকে ধরন্তু Na সোডিয়াম এপটে কেতে আছে গোটে আছে এপটে সোডিয়াম কেতে আছে দুইটা আছে তার মানে এটাকে ব্যালেন্স করা পড়ব 2 মল্টিপ্লাই কলে দেন দেখুন সলফর চেক করা সলফর এপটে কেতে আছে গোটে আছে এপটে সলফর কেতে আছে গোটে ব্যালেন্স হয়ে আছে দেন অক্সিজেন কু চেক করতো অক্সিজেন এপটে কেতে আছে 4টা আছে
आउ एटा दुटा छटा अच्छी एपटे ऑक्सीजन केते अच्छी चार्टा अच्छी एटी केते अच्छी गोटे अच्छी है ये 2 मल्टीप्लाई कर दिंतु 6टा कर दिंतु एबे ऑक्सीजन मते बैलेंस हो गला एबे नेक्स्ट चेक करंतु हाइड्रोजन केते अच्छी देखंतु एपटे दुटा हाइड्रोजन अच्छी एपटे केते अच्छी हाइड्रोजन एपटे 4टा हाइड्रोजन अच्छी सॉरी एपटे देखंतु एपटे 2टा हाइड्रोजन एटा 2टा हाइड्रोजन एपटे केते हाइड्रोजन 4टा हाइड्रोजन अच्छी माने एबे जो रासायनिक समीकरणटी बैलेंस हो जाची एटा को एपटे लिखि देबे देखंतु ए केस गुडा करे कोन हिची ए केस गुडा करे आमे कोन हला जोडा स्प्लिट हेकी अछि एटा टिके ट्राई करबे एटा जो स्प्लिट हेकी अछि बुझि पारले जो भाग भाग हेकी अछि ताको आपण एट लास्ट बैलेंस करबे बाकी जो क्वेश्चन गुडा अछि ताको एज इट इज सॉल्व करबे एमिति जदि आपण सॉल्व करबे आपण रासायनिक समीकरण ऑब्वियसली सॉल्व हो जिवो देखंतु आमे जो क्लास रे पढिला जी हला जो लास्ट क्लास रे पढिले मु सेटा समराइज करी कहूची हला कोन बथिला हमर रासायनिक प्रतिक्रिया थिला हला रासायनिक प्रतिक्रिया मोडे लेउछ हला प्रतिक्रिया एडा को हमें केमिति लिख पारथिले फास्ट देखंतु कोन कहले हमें वाक्य रूप लिखले की रूप लिखले वाक्य रूप देन एडा कोन शब्द समीकरण कले शब्द समीकरण नेक्स्ट ताको हमें कोन हला रासायनिक समीकरण लिखले रासायनिक समीकरण रे लिखिली रासायनिक समीकरण रे कोन हला दुटा केस होतिला गुटे हला कोन असमतुल बा सूचकीय रासायनिक समीकरण होतिला कोन असमतुल बा सूचकीय रासायनिक समीकरण होतिला एडा कोन हला हमें जो हमर नियम थिला वस्तुत्व संरक्षण नियम से हिसाब से आम कौन करथिल ताकू समतुल रासायनिक समीकरण परिणत करथिले यदि काम आपण करेंगे ठीक अच्छे एबे हम जो क्वेश्चन अच्छी से प्रैक्टिस करबा देखंतु इंटैक्ट क्वेश्चन अच्छी आपनकर फिजिकल साइंस बुक रे देखिथिबे जो बाक्स भीतर क्वेश्चन दिया है सेटा को हम प्रैक्टिस करबा प्रथम क्वेश्चन कोन दिया है मैग्नीशियम पात को वायु रे जालिलाइबा पूर्वरु काहे सफा करबा उचित जो मैग्नीशियम पात दिया है ताकू जो जळोचंती ताकर काहे सफा करबा उचित देखंतु जेते बेले मैग्नीशियम ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करबो हला मैग्नीशियम कोन हला जेते बेले ऑक्सीजन सहित प्रतिक्रिया करबो कोन हो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो तार आवरण ऊपर रहि जिवो मैग्नीशियम ऊपर तार आवरण रहि जिवो हला सेते बे कोन कर जिवो सेडा भल की जळी परिबोनी सेति पे हम कोन करबा ताकू फास्ट सफा करिक तापरे आमे जळेबा भल की जळी परिबो सेडी लिखा छै देखंतु मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु होइथिबारु ए अम्लजान सह प्रतिक्रिया करी मैग्नीशियम ऑक्साइड रो एक स्तर द्वारा आच्छादित होइथाय एही स्तर मैग्नीशियम जळिबा को बाधा सृष्टि करे स्तर कर देले ताकू जळेबा पई बाधा सृष्टि करबो तेणु मैग्नीशियम पात को वायु रे जळाइबा पूर्वरु सफा करा जाई थाय नेक्स्ट देखंतु निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया गुडी को पई समतुल्य समीकरण लिख ओ जोडा देछि हला जो हमरो एडा कोन देछि एडा शब्द समीकरण देछि शब्द समीकरण को आमे कोन फास्ट रासायनिक समीकरण कन्वर्ट करबा तापर रासायनिक समीकरण आमे समतुल्य करबा देखंतु हाइड्रोजन कोन हबो हाइड्रोजन हला H2 क्लोरीन कोन आसिला Cl2 कोन दबो HCl दबो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मान कोन HCl एडा को बैलेंस करंतु केमिते बैलेंस करबे देखंतु क्वेश्चन देखिले पॉज करंतु फास्ट सॉल्व करंतु तापर चेक करंतु हाइड्रोजन पट केतरा अछि फास्ट क्लोरीन को देखबा अधा तो जेतु अछि क्लोरीन दिटा अछि पट क्लोरीन केतरा अछि गुटा अछि दि मल्टीप्लाई करले एबे देखंतु क्लोरीन बैलेंस करला तापर बे हाइड्रोजन को चेक करंतु हाइड्रोजन पट केतरा अछि दिटा अछि एपट हाइड्रोजन केतरा अछि दिटा अछि हला त माने एबे कोन बैलेंस हे जाछि देखंतु H2 हाइड्रोजन मध्ये दिटा हला क्लोरीन मध्ये दिटा हला एटा बैलेंस हे होला एबे नेक्स्ट देखंतु जो क्वेश्चन नंबर 2 रे छै एटा को हमें बैलेंस करबा बेरियम क्लोराइड कोन हो BaCl2 बेरियम क्लोराइड देन एल्युमिनियम सल्फेट कोन हो देखंतु Al2SO4 3 हबो लास्ट क्लास रे देखंतु एटा कोन करि परिबे तापर बेरियम सल्फेट कोन हो BaSO4 बेरियम सल्फेट हबो और जो हमर एल्युमिनियम क्लोराइड देछि एटार सूत्र कोन हो AlCl3 एटा को बैलेंस करबा देखंतु फास्ट बेरियम को धरंतु बेरियम गोटे अछि एपटे बेरियम गोटे अछि बैलेंस एक अछि देन सल्फर को धरबा एपटे देखंतु सल्फर केतर अछि सल्फर तीनटा अछि एपटे सल्फर केतर अछि गोटे अछि एटे 3 मल्टीप्लाई करंतु सल्फर मध्ये बैलेंस हेगला देन एबे चेक करंतु एबे देखंतु एबे बेरियम केतर हेगला तीनटा हेगला एपटे केतर अछि गोटे अछि एटा औथरे चेक करबा बैलेंस करबे तीनटा हेगला एबे क्लोरीन को चेक करंतु क्लोरीन केतर अछि 3 गुणा 6टा अछि एपटे क्लोरीन केतर अछि 3टा अछि बुझि पाले एटा को 6 करबा पड़िबो ताले एडी 2 मल्टीप्लाई करबे क्लोरीन मध्ये कोन हला 6टा हेगला एबे देखंतु एल्युमिनियम केतर अछि एल्युमिनियम दिटा अछि एपटे मध्ये एल्युमिनियम दिटा अछि बैलेंस हे छि आउथरे चेक करबा देखंतु बेरियम केतर रहला 3टा रहला एपटे बेरियम 3टा रहला बेरियम सैटिस्फाई गला ठीक अछि मु टिक मार दोछि देखंतु
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲୋରିନ୍ କେତେଟା ହେଲା 3 × 6 ହେଲା ଏଠି କ୍ଲୋରିନ୍ କେତେଟା ହେଇଛି 3 × 6 ହେଇଛି କ୍ଲୋରିନ୍ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ দুইটা ଅଛି এপଟେ আলুমিনিয়াম কেতেটা ଅଛି দুইটা ଅଛି আলুমিনিয়াম ମଧ୍ୟ বালান্স ହେଇଯାଇଛି এটি দেখନ୍ତୁ সলফর কেতেটা ଅଛି 3টা ଅଛି এটি ମଧ୍ୟ সলফর 3টা ଅଛି সলফর বালান্স ହେଇଯାଇଛି অক্সিজেন এটি চেক করন্তু অক্সিজেন কেতেটা 12টা ଅଛି এপଟେ অক্সিজেন কেতেটা ଅଛି 4 3 12টা অক্সিজেন ମଧ୍ୟ বালান্স ହେଇଯାଇଛି এটা ଆମର সমতুল্য রাসায়নিক সমীকরণ এবে সোডিয়াম প্লস জল মিশিকি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড হচ্ছে আর হাইড্রোজেন হচ্ছে মডেল লিখুଛନ୍ତି সোডিয়ামর সূত্র কোন Na প্লস জলর সূত্র কোন H2O H2O এটা যেতেবেলে মিশিব কোন হবো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড হবো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডর সূত্র কোন NaOH তা সহিত কোন হাইড্রোজেন দেব কହୁଛି হাইড্রোজেন মানে H2 এটা ব্যালেন্স করন্তু কেমতি ব্যালেন্স করবে দেখন্তু ফার্স্ট সোডিয়াম কো দেখন্তু সোডিয়াম এপটে কেতে আছে গোটে আছে এপটে গোটে আছে সোডিয়াম ব্যালেন্স কি আছে তারপর কোন চেক করবে অক্সিজেন চেক করবে অক্সিজেন এপটে কেতে আছে অক্সিজেন গোটে আছে এপটে অক্সিজেন কেতে আছে গোটে আছে ব্যালেন্স কি আছে এটি দেখন্তু হাইড্রোজেন কেতে আছে হাইড্রোজেন দুইটা আছে হাইড্রোজেন এটি কোন আছে কেতে আছে তিনটা আছে হলা তার মানে এটা কেমতি ব্যালেন্স করবে কেমতি ব্যালেন্স করবে কোনন্তু হাইড্রোজেন এটি কোন করবে 3 মল্টিপ্লাই করলে হলা সরি হাইড্রোজেন को কোন করবে এটি 2 মল্টিপ্লাই করে দেবে হাইড্রোজেন 2 মল্টিপ্লাই করে দেবে এবারে হাইড্রোজেন কেতে হইলা দেখন্তু 2 2 4টা হইগলা এবারে হাইড্রোজেন কেতে আছে দুইটা আছে 2 মল্টিপ্লাই করে দিলে হাইড্রোজেন মধ্যে 4টা হইগলা এবে আউ থরে চেক করবে দেখন্তু অক্সিজেন দুইটা আছে অক্সিজেন মধ্যে দুইটা আছে দেখন্তু সোডিয়াম কেতে দুইটা আছে এপটে সোডিয়াম গোটা আছে এটি 2 মল্টিপ্লাই করে দিলে 2Na প্লাস 2H2O কোন হলা 2Na প্লাস 2H2O কোন হলা 2NOH প্লাস H2 হইগলা দেখন্তু এমিতি হিট এন্ড ট্রায়াল মেথড রে এটাকু ব্যালেন্স করবে আর একটা কোশ্চেন আছে নিম্নলিখিত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া গুড়িক অবস্থা প্রতীক সহিত সমতুল্য রাসায়নিক সমীকরণ মানে এবে কোন হলা এবে আমু কোন হলা অবস্থা মধ্যে লিখিବାକୁ পড়িব হলা বেরিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম সলফেট র জলীয় দ্রবণ কইছি এটি কোন আছে জলীয় দ্রবণ কইছি দুইটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া করি অদ্রবণীয় বেরিয়াম সলফেট বাহিব তার সহিত সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ প্রদান করতি হলা বেরিয়াম ক্লোরাইড সূত্র কোন BaCl2 BaCl2 কোন কইছি ଆପଣଙ୍କୁ জলীয় দ্রবণ কইছি জলীয় দ্রবণ মানে কোন করবে AQ করবে হলা AQ একোয়াস যেটা ଥିଲା ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ AQ କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ କହିଛି କ'ଣ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ Na2SO4 ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଗଲେ এটা ମଧ୍ୟ AQ হবা AQ হব যেତେବେଳେ এটা কোন হলা প্রতিক্রিয়া করব সেতেবেলে বেরিয়াম সলফেট দেব অদ্রবণীয় কইছি বেরিয়াম সলফেট মানে কোন BaSO4 অদ্রবণীয় মানে এটা সলিড ফর্ম রহিব তার সহিত কোন হলা সোডিয়াম ক্লোরাইড দেব NaCl কো ফর্ম থাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড কো ফর্ম থাকে এটা ମଧ୍ୟ সোডিয়াম আমার যে সলিড ফর্ম থিব বুঝি পারলে না বুঝিলানি এটা কবে আপন ব্যালেন্স করিবা কাম আপনকৰ হলা সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ কইছিল দ্রবণ কইছেডি কোন বেসিক্যালি কোন ইক্যু হবা এটা পানি রে মিশি যাইতো এটা ইক্যু হবা বুঝি পারলে এটাকু ব্যালেন্স করিবা কাম আপনক এটা হোমওয়ার্ক আপন নিজে করন্তু দেন কোন দেখি দেখন্তু সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দিছি সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এর জলীয় দ্রবণ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড মানে কোন NaOH জলীয় দ্রবণ কইছি মানে কোন ইক্যু লিখিবে সেতেবেলে কার সাথে প্রতিক্রিয়া করব হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড HCl এসিড এটা মধ্যে কি হবো যেতেবেলে প্রতিক্রিয়া করব সেতেবেলে কোন আছে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সোডিয়াম ক্লোরাইড দেব সোডিয়াম ক্লোরাইড NaCl কোন এটা মধ্যে কি ফর্ম রহিব আর যেতেবেলে এটা কাস কোন দেব জল উৎপন্ন করে H2O এটা মধ্যে আপন কোন করিবে এটা মধ্যে কোন করিবে আপন H2O মধ্যে কোন রহিব এটা মধ্যে ଆମର जो লিকুইড ফর্ম রহিব এটাকু আপন ব্যালেন্স করিবা কাম আপনকৰ এটা অলরেডি ব্যালেন্স ହେଇକି ଅଛି দেখନ୍ତୁ এটা অলরেডি ব্যালেন্স ହେଇକି ଅଛି Na গোটে ଅଛି এপଟେ Na গোটে ଅଛି এটা দেখন্তু H2 হই গলা Cl গোটে ଅଛି Cl গোটে ଅଛି এটা ব্যালেন্স ହେଇକି ଅଛି এটা করিবা দরকার নাই এটা আপন হোমওয়ার্ক করি মতে কমেন্টে জଣାইবে হলা এটা মই অলরেডি করেছি হলা নেক্সট কোশ্চেন আছে এক সমতুল্য রাসায়নিক সমীকরণ কোন গোটে সমতুল্য রাসায়নিক সমীকরণ কোন রাসায়নিক সমীকরণ কাহিকি সমতুল্য হবা উচিত সমতুল্য রাসায়নিক সমীকরণ কোন जो সমীকরণ রে কোন হবো जो हमर মৌলিকর পরমাণু গুড়িকর সংখ্যা হলা বাম পার্শ্বরে বা প্রতিকারক সাইড্রে পার্শ্বরে আউ যে আমার উৎপাদ পার্শ্বরে সেটা কোন থিবা সমান থিবা দরকার কাহিকি থিবা কাহিকি না আমার যে নিয়ম অনুসারে কোন নিয়ম বস্তুত্ব সংরক্ষণ নিয়ম অনুসারে কোন দুপটে সমান হওয়াটা নিহাতি জরুরি সেটাও কি কোন হলা ডেসক্রাইব করিকি লেখা আছে সমতুল্য রাসায়নিক সমীকরণ কোন দেখন্তু এডি লেখা আছে যে রাসায়নিক সমীকরণ রে বাম পার্শ্বরে থিবা প্রত্যেক মৌলিকর পরমাণু সংখ্যা দক্ষিণ পার্শ্বরে থিবা প্রত্যেক মৌলিকর পরমাণু সংখ্যা সহ সমান হইଥାଏ তাহাକୁ সমতুল্য রাসায়নিক সমীকরণ কুহাଯାଏ ডাল্টনଙ୍କ প্রমাণ তত্ত্ব অনুসারে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সময় পরমাণু গুড়িকর সৃষ্টি हुए नहीं कि विनाश हुए नहीं एक असमतुल्य राशि समीकरण उभय पार्श्व परमाणु गुड़िकर मोट वस्तुत्व समान न थाए कौन कहे डाल्टन यहाँ कौन करेंगे डाल्टन देखिए साइंटिस्ट कौन वस्तुत्व संरक्षण नियम कौन है नियम कौन था वस्तुत्व संरक्षण नियम अनुसार कौन से एक रासायनिक समीकरण उत्पाद मौलिक गुड़िकर मोट वस्तुत्व प्रतिकारक मौलिक गुड़िकर मोट वस्तुत्व सहित निश्चय समान रही मौलिकर मोट वस्तुत्व और यार परमाणु संख्या उपर निर्भर कर
রাসায়নিক সমীকরণকে সমতুল্য করা পড়ব। যেহেতু এই নিয়ম সাটিসফাই করবার আছে তাহলে আমি কোণ করা পড়ব সমতুল্য করা পড়ব। নেক্সট দিয়েছি দেখুন রাসায়নিক সমীকরণ লেখি সেগুলি সমতুল্য করা কইছি। হাইড্রোজেন গ্যাস প্লস নাইট্রোজেন সহিত মিশিকি অ্যামোনিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। দেখুন হাইড্রোজেন গ্যাস কইছি, গ্যাস মানে জি দেবে। দেন নাইট্রোজেন সহিত মিশিকি নাইট্রোজেন মধ্যে কোণ করব গ্যাস সেতবে কোণ দেব অ্যামোনিয়া দেব NH3 অ্যামোনিয়া মধ্যে গোটে গ্যাস। এটা ব্যালেন্স করবে দেখুন কেমিতি হব। এপটে হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন ধরবে ধাতু কইଥିଲି নাইট্রোজেন এপটে কেতে আছে দুইটা আছে, এপটে নাইট্রোজেন কেতে আছে গোটে আছে, তাহলে 2 মল্টিপ্লাই করে দেবে। চেক করুন এবে হাইড্রোজেন কেতে আছে এপটে 6টা আছে, ম্যাক্সিমাম কেতে 3 দুগুণে 6টা আছে, এপটে হাইড্রোজেন কেতে আছে দুইটা আছে, 3 মল্টিপ্লাই করে এটা ব্যালেন্স হয়ে গলা। নেক্সট দেখুন হলা নেক্সট কোণ হচ্ছে হাইড্রোজেন সলফাইড গ্যাস বায়ুরে জ্বলিলে জল ও সলফর ডাইঅক্সাইড हुए। हाइड्रोजन सल्फाइड सूत्र कौन हम देखो H2S है। देन कौन हो बायु जल्ले मान कौन O2 बायु जल्ले कौन हम जल देव H2O देव आउ सल्फर डाइऑक्साइड गैस देव SO2। एटार कौन है भौतिक अवस्था आप देवे आउ आप निजे बैलेंस करेंगे। आपण माइंड रहा होमवर्क है कि निजे भी क्वेश्चन करतु है सब क्वेश्चन मुझे करदेली ताले हेनी। एटा मुझे बारंबार करी क्वेश्चनटा एटा कौन है यहाँ आप होमवर्क करके मत कमेंट माध्यम जनातु। ठीक अच्छे होमवर्क करे एटा चेक करेंगे है बट होमवर्क करूँ। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई पोटासियम जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी पोटासियम हाइड्रोक्साइड आउ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे है। पोटासियम कौन होची पोटासियम का सहित देखो पोटासियम सॉलिड फॉर्म रही का सहित मिसिबो जल सहित मिसिबो H2O सहित मिसिबो H2O सहित मिसिले कौन हम आमर कौन हम पोटासियम हाइड्रोक्साइड देव KOH देव आउ कौन देव आमर हाइड्रोजन गैस देव H2 गैस देव हाइड्रोजन गैस देव। एटा को कौन करेंगे बैलेंस करके लिखिए एटा आंसर आपण कौन होमवर्क रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 HNO3 प्लस COH2 CaNO3 2 प्लस H2 है। यहाँ को आप बैलेंस करेंगे कौन दिखाई देखो HNO3 प्लस CaOH2 कौन देव CaNO3 2 प्लस H2O। बैलेंस करवा देखो फास्ट कौन करेंगे आप कैल्शियम को धरते कैल्शियम के अच्छी एपटे कैल्शियम के अच्छी एपटे गोटे अच्छी कैल्शियम एपटे के अच्छी गोटे अच्छी है एपटे मतलब के अच्छी गोटे अच्छी कैल्शियम बैलेंस अच्छी। देखो नेक्स्ट देखो आप नाइट्रोजन को धरतु एपटे देखो नाइट्रोजन के अच्छी दुटा अच्छी ये नाइट्रोजन अच्छी गोटे अच्छी ताले ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रोजन बैलेंस गला। एवं चेक करूँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन एपटे के अच्छी देखो 3 गुणे 6टा अच्छी आउ 2टा 8टा अच्छी ये देखो ऑक्सीजन के अच्छी गोटे अच्छी ये कौन हम 8 मल्टीप्लाई करदे सॉरी ऑक्सीजन के अच्छी देखो ये 3 गुणे 6टा अच्छी ये कौन गोटे अच्छी 7टा अच्छी 2 मल्टीप्लाई कर ऑक्सीजन मत बैलेंस गला। एवं हाइड्रोजन को चेक करूँ हाइड्रोजन चेक कले के हम हाइड्रोजन देखो के अच्छी 2 गुणे 4टा अच्छी हाइड्रोजन ये के अच्छी हाइड्रोजन अच्छी 2टा एपटे 2टा 4टा यहाँ बैलेंस हो जाए 2 1 1 2 कौन है 2 1 1 2 अच्छी देखो 2 1 1 2 ठीक अच्छे बैलेंस अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये कौन अच्छी NaOH प्लस H2SO4 कौन देव Na2SO4 प्लस H2O दूसरी है। यहाँ बैलेंस करवा केमती करेंगे देखो एपटे सोडियम के अच्छी गोटे अच्छी एपटे सोडियम के अच्छी 2टा अच्छी है तमाम फास्ट सोडियम को बैलेंस करवा 2 मल्टीप्लाई करदे। एवं देखो ये सल्फर चेक करूँ ये सल्फर के अच्छी गोटे अच्छी एपटे सल्फर के अच्छी गोटे अच्छी सल्फर बैलेंस अच्छी। नेक्स्ट ऑक्सीजन चेक करूँ एपटे देखो ऑक्सीजन 2 4 6टा अच्छी ऑक्सीजन ये के अच्छी 4 अच्छी एपटे कौन करेंगे 2 मल्टीप्लाई करदे ऑक्सीजन मध्य 6टा हो 4 2 6टा हो। बाउस चेक करूँ हाइड्रोजन एपटे के अच्छी 2 गुणे 4टा अच्छी हाइड्रोजन के अच्छी 2टा और 2टा 4टा अच्छी यहाँ बैलेंस हो गला। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर यहाँ अच्छी यहाँ आप होमवर्क रे सॉल्व करके मत कमेंट माध्यम जनातु। नेक्स्ट अच्छी BaCl2 प्लस H2SO4 कौन अच्छी BaSO4 प्लस HCl कौन है BaCl2 प्लस H2SO4 कौन दूसरी BaSO4 प्लस HCl चेक करवा देखो बेरियम गोटे अच्छी पटे एपटे गोटे बेरियम अच्छी बैलेंस अच्छी। देखो नेक्स्ट है चेक करूँ सल्फर ये सल्फर के अच्छी सल्फर गोटे अच्छी एपटे सल्फर के अच्छी गोटे बैलेंस अच्छी। देन चेक करूँ ये क्लोरीन के अच्छी 2टा अच्छी ये क्लोरीन के अच्छी गोटे अच्छी 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो हाइड्रोजन के होगा 2टा होगा हाइड्रोजन के अच्छी 2टा अच्छी हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। तमाने यहाँ कौन है यहाँ आम जो समतुल्य रासायनिक समीकरण हो जाए।
କ'ଣ 1 1 1 2 କ'ଣ ଅଛି 1 1 1 2 ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ମିଶି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ CaOH2 ସୃଷ୍ଟି ହେବ। কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়েছি, ডাই মানে দুইটা দুইটা অক্সিজেন হব, কার্বন ডাইঅক্সাইড হল ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সূত্র হল CaCO3 তা সহ জল দিয়েছি H2। এটা আপনার ব্যালেন্স করবে, এটা দেলা অসমতুল্য রাসায়নিক সমীকরণ লিখি দিয়েছি বা সূচকীয় রাসায়নিক সমীকরণ লিখি দিয়েছি, এটা আপনার নিজে ব্যালেন্স করবে আউ কমেন্ট মাধ্যমে মতো জনাইবে। এটা মধ্যে আপনার কমপ্লিট করবি মতো কমেন্ট মাধ্যমে জনাইবে, এটা আপনার রহিলা হোমওয়ার্ক। এটি দেখুন আলুমিনিয়ম আউ কপর ক্লোরাইড মিশিকি କ'ଣ ହେଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ କପର ଦେଉଛି, କ'ଣ ଆଲୁମିନିୟମ କାହା ସହିତ ମିଶିକି କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ମିଶିକି CuCl2 ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦେଉଛି। AlCl3 ହେବ, AlCl3 ଆଉ କପର ଦେଉଛି Cu ଦେଉଛି। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା ସଲ୍ଭ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ହେଲା। বেরিয়াম ক্লোরাইড পটাসিয়াম সলফেট সহ মিশিকি বেরিয়াম সলফেট আউ পটাসিয়াম ক্লোরাইড দেব, এটা আপনার করেছি। এটা মতো আপনার হোমওয়ার্ক কমেন্ট মাধ্যমে মতো জনাইবে হল। দেখুন মু যেটা আমি আপনার হোমওয়ার্ক দেছি সেটা আপনার কমপ্লিট করতু হল, যদি করবে ছাড়িদেবে তাহলে আপনার প্রাকটিস হবনি। তখন তো সব কোশ্চিন করে পারি হল, কিন্তু সব কোশ্চিন করলে কোণ হব আপনার কিছু ফায়দা হব কি, কিছু ফায়দা হবনি। আপনার কোণ হল যে হিট আন্ড ট্রায়াল মেথডে সমতুল্য করা দিয়েছি সেটা আপনার নিজে সমতুল্য করতু, দেখবে কেউ জায়গা আপনার মে বি অটকি যাই সেମିତି যদি করবে আপনার কনফিডেন্স বিল্ড হব, আনসার বাহার গোটে থর অটকিবে দুই থর অটকিবে 3 নম্বর থরে আপনার আনসার অবভিয়সলি বাহার, সে জায়গাটা আপনার কোণ কনফিডেন্স বিল্ড হব। তাহলে ঠিক আছে পিলামানে, থ্যাংক ইউ হল। এমনি কোণ হল আপনার যে কোর্স অছি তাকে ধীরে ধীরে স্পিড্রে যে হিসাবে আপনার বুঝিপারছেন সেই হিসাবে আপনার পড়ন্তু আর কোর্স को কমপ্লিট করতু হল। আর যে হোমওয়ার্ক যাচ্ছে তাকে কমপ্লিট করতু। দেখা হব নেক্সট ক্লাসে। থ্যাংক ইউ, অল দ ভেরি বেস্ট, হ্যাভ এ গুড ডে।